kweli umenibariki kwa mkono wako, kweli umenibariki. Baraka zako ziwe na mimi, oh, na macho yako yawe na mimi, hey. Kwa mkono wako kweli umenibariki, kwa mkono wako kweli umenibariki. Baraka zako ziwe oh, na macho yako yawe na mimi, yawe baraka zako ziwe na mimi, kwa mkono wako umenibariki, kwa mkono wako kweli umenibariki. Uniongoze, on y va ensemble. Uniongoze na huruma zako. Usiponibariki siwezi kwenda. Mimi ninajua bila nguvu zako siwezi kwenda. Mimi ninajua bila nguvu zako siwezi kwenda. Kwa mkono wako kweli umenibariki, kwa mkono wako kweli umenibariki. Baraka zako ziwe yawe, baraka zako ziwe na mimi, kwa mkono wako Jehova, umenibariki, kwa mkono wako kweli umenibariki. Kwa mkono wako Bwana umetubariki asubuhi ya leo. Kubikiganza cyawe mwami waduhezagiye kino gitondo. Kwa uwepo wako asubuhi ya leo Bwana umetubariki. Kubwo kubaho kwawe kino gitondo mwami waduhezagiye. Tunakuinua, tunakuabudu. Turagushize hejuru, turakuhimbaje. Tunakusifu Bwana, tunakushujudu. Turagushize hejuru mwami, turakuhimbaje. Bwana asubuhi ya leo nakuja mbele zako. Data kino gitondo ndaje imbere yawe. Ongea na maisha yetu Yesu. Vugana n'ubuzima bwacu Yesu. Ongea na maisha yangu. Vugana n'ubuzima bwanje. Ongea na maisha kila mmoja maeneo haya. Vugana n'ubuzima bw'umwe wese ari hano. Kwa uwezo wa jina la Yesu. Mwizina rya Yesu Kristo. Bwana utimize malengo yako asubuhi ya leo. Rekushiti numbero za kino gitondo. Neema na sifa na shukrani vyote ubuntu icyubahiro n'amashimwe turabigusubije. Kwa sababu wewe ni wa milele. Kuko uri bihe byose. Unaenea heshima siku zote. Urakwira icyubahiro ibihe byose. Na ndio kwa maana Bwana tunakushangilia. Niyo mpamvu mwami tugukomeye amashi. Tunasema asante Bwana. Twavuze urakoze cyane. Kwa yale yote ambayo unayafanya. Kuvyo ukora vyose. Asante. Jina la Yesu. Amen. Shalom peuple de Dieu. Mahoro bwoko bw'Imana. Shalom encore une fois. Mahoro. Et ce matin nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Kino gitondo turahezagiye umwami kubw'ubuntu bwayo. Il vient de nous faire cette matinée. Aje kuduhereza kino gitondo. C'est vraiment une grâce particulière de la part du Seigneur dans notre vie. N'ubuntu bw'umwihariko cyane ku bugingo bwacu buvuye ku mwami. Autrement, j'ai béni la présence de tout un chacun ce matin dans ces lieux. Kandi ndahezagiye kuba ko umwe wese kino gitondo hano mu kino kibanza. Que le Seigneur vous bénisse. Reka umwami abahezagire. Je le répète encore une fois, que le Seigneur vous bénisse. Ndabiseme tumwami abahezagire cyane. Lui qui vous a donné la force. We abahaye izo nkomezi. Et que vous n'êtes pas allé faire les sports. Mukaba mutagiye muri sport. Mais il vous a donné la grâce de vaincre les siècles présents et vous êtes venu dans sa maison ce dimanche. Ariko abaye ubwo bubasha bwo gutsinda no kunesha ivyukigiye mukaza mu ngoro ye kugira ngo muze kwishima.
Et sans pour autant tarder, rero tudatevye je ne peux pas continuer avec mon message sinshobora kubandanya n'ubutumwa bwanje et sans pour autant bénir la vie de mes parents spirituels tudahezagiye ubuzima bw'abavyeyi bacu b'imwemu et qui ont accepté que je puisse me tenir au devant de vous bakaba bemeye ko mpagara imbere yanyu afin que je puisse vous communiquer la pensée du Saint-Esprit ce matin. kugira ngo ndabahereze icyumviro cya mwemu yera kino gitondo Que le Seigneur les bénisse énormément pour cette uhoraho prospérité. abahezagire cyane nk'uko bimwengesereye Je cyane le répète encore une fois, que le Seigneur les bénisse énormément au nom de Jésus. imana ibahezagire mu izina rya yesu Alléluia. amen Alléluia. amen Et comme vous le savez, nk'uko mubizi et comme vous l'avez vu déjà sur l'affiche, nk'uko mwabibonye kuri afishe le thème que nous allons exploiter ce matin, umutwe w'amajambo tugiye kwigako kino gitondo c'est un thème qui est intitulé ni umutwe w'amajambo wiswe le somnambulisme. insomnambulisme Le somnambulisme. l'insomnambulisme Bien sûr que oui. ego by'ukuri Au milieu de la semaine, hagati mu ndwi il y en a les gens qui m'ont contacté inbox. hari abantu bambagije biherereye Et c'est pour la première fois que les gens me contactent inbox. ni ubwa mbere abantu bansanze mu mwiherero Et les gens présentement ici dans ces pays, abantu bari hano muri kino gihugu voire même les gens qui sont à l'extérieur du pays, n'abantu bari hanze y'iki gihugu ils m'ont posé beaucoup de questions bambagije ibibazo byinshi afin que je puisse leur donner l'explicitation du mot somnambulisme. kugira ngo ndabahe ibisobanuro bihagije by'iryo jambo insomnambulisme Et d'ailleurs, moi aussi, quand je venais ce matin au culte, nanjye ubwanjye igihe nako ndazaba mu gitondo mu materaniro j'intercédais au fond de moi-même nariko ndinginga ibwina muri et jewe je disais à Dieu, nako ndabwira imana aide-moi à ne pas oublier mon thème. shoboza sinibagirwa umutwe wanje w'amajambo Aide-moi à ne pas oublier mon thème. shoboza sinibagirwa umutwe wanje w'amajambo Et d'ailleurs, avant-hier, hirya y'ejo c'était le soir, hari ku mugoroba il y a certains des amis qui ont commencé même à me taquiner. hari n'abagenzi batangiye kumbazagiza Et ils me demandaient, est-ce vraiment c'est le Saint-Esprit qui a déposé ces thèmes dans ton esprit Ba- en français? bambaza neza ni mwemu yateretse uwo mutwe w'amajambo mu gifaransa mu mwemu yawe Et si cela est vrai, nimba ivyo ari ivy'ukuri est-ce que tu peux nous dire en un mot qu'est-ce que le somnambulisme en Swahili? wotubwira mu ijambo rimwe insomnambulisme mu giswahili icyo bivuga Et d'autres sont allés loin, abandi bashika kure me disant, oh, peut-être que tu as voulu embellir l'affiche, bimbambwe ko washatse gutaka umutwe wawe ou w'amajambo bien tu as voulu impressionner les gens. cyangwa washatse gukwega kwiyumvira kw'abantu kuri wowe Et je leur ai répondu, certainement, le Saint-Esprit a déposé ces thèmes en français dans mon esprit. ndabisha vy'ukuri mwemu yateretse uwo mutwe w'amajambo mu gifaransa mu mwemu Et yanje peu importe, même si nous allons l'exploiter en Swahili, ni amakuru ko turi buyige mu giswahili mais le Saint-Esprit l'a déposé dans mon esprit en français. ariko mwemu nawe yayimpaye mu gifaransa Et d'ailleurs, quand je venais le matin, igihe nako ndaza mu gitondo le Saint-Esprit me disait, mon fils, mon garçon, mwemu yavuga ati muhungu wanje d'ici peu, ça serait mieux que tu commences à réécrire tes messages en anglais. ni vyiza ko vuba cyane utangura kwandika ubutumwa bwawe mu cyongereza Parce que je vais t'envoyer loin. kuko nzogutwara kure Et s'il sait que le Seigneur vous bénisse. mu vy'ukuri imana ibahezagire Et tous ensemble, je vous le promets, vous savez bien aimé, murabizi bene data dans la vie, il faut prendre des risques mu buzima ukwiye gukora ikintu pour briser la monotonie. kugira ngo ukureho akamenyero Des fois, il faut prendre des risques. hari igihe ufata ibintu ugafata ku gihamana C'est pour cela ce matin, niyo mpamvu kino gitondo moi, jewe ainsi que le Saint-Esprit et Jésus, namwe muyera na yesu nous avons pris le risque de vous amener ces thèmes. twafasha nk'abo kuzana n'umutwe w'amajambo Et pour votre rero information, kubw'amakuru yanyu je vous le promets que vous ne serez pas déçus. ndabasezeye ngo ni muri budendebukirwe Et d'ailleurs, ce thème va tourner pour notre faveur kandi uno mutwe w'amajambo uri bugaruke ku bw'ineza yacu et à la défaveur du royaume des kandi ténèbres. no ce kubwo matin. kubura kubw'ubwami bw'umwiza Si tu es en train de me comprendre, dis Amen. niba uri kureba nawe ureke uvuge ati amen Et sans pour autant tarder, rero tudatevye permettez-moi de mettre les fondements nyemerera dushyireho ifatiro ou d'introduire mon message. cyangwa twinjize ubutumwa bwacu Permettez-moi de faire la différence entre des mots nyemerera dushyire itandukaniro y'amajambo abiri qui vont nous accompagner dans ces messages. biri buduherekeze muri buno butumwa Permettez-moi de faire la différence entre la somniloquie nyemerera dufate ijambo asomniloki et le somnambulisme. n'ijambo insomnambulisme turitandukanye Avant même que nous puissions commencer avec le somnambulisme, kugira ngo dutangure n'iri mutwe w'amajambo insomnambulisme j'ai jugé bon que nous puissions commencer avec la somniloquie. nahisemo neza ko twotangura n'iri jambo Somniloquie. somniloki Et pour ceux qui écrivent, ibyanditse pour ceux qui sont en train d'écrire, ku bariko barandika je vais les épeler. ngiye kubibutsa Je vais vous épeler. D'accord. Somniloquie. ngiye kubibutsa insomniloki S C O O M ma
N, na I, u L, re ndende O, o Q, c U, u I, i E. e. La somnologie. La somnologie. La somnologie, c'est quoi? L'insomnologie ni iki rero? La somnologie, c'est le simple fait qu'une personne, pendant son sommeil, Ni igihe umuntu aba ari mu gihe ciwe c'itiro peut se mettre à commencer à parler au sein de son sommeil. arashobora gutangura kuvuga ari muri iryo tiro nyene. Et une fois revenir en lui-même, Yamara kuvyuka la personne peut ne pas se rappeler de tout ce qu'il a dit au sein de son sommeil. umuntu ntashobora acibuka ico yoba yavuze muri gihe yavuze ari mw'itiro. Et si je ne me trompe pas, Rero nimba ntibeshe je suis sûr et certain ndemezwa que neza la plupart d'entre nous, ko abenshi muri twe au moins une seule fois dans la vie, by'ukuri bibure umunsi umwe mu il buzima vous est déjà arrivé à parler au sein de votre sommeil. byarabashikiye kurazirana musinziriye. Et cela n'est pas vraiment n'est pas un problème. Rero icyo si ikibazo kinini cyane Sauf que si ça se répète à tout le temps, cyane cyane iyo bigiye vyigarukako c'est à ce moment-là que nous pouvons signaler qu'il y a un problème. aho niyo tuvuga ko kurazirana ari ikibazo. Mais en tant qu'être humain, Rero nk'umuntu il asanzwe peut vous arriver que dans votre sommeil, birashobora kubashikira mu tiro rinini vous commencez à parler. mugatangura kuvuga, Vous commencez à parler soit en rapport à ce que vous êtes en train de voir dans les rêves. murashobora kuvuga ibijyanye n'ivyo muko murabona mu nzozi. Cela n'est pas un problème. Ivyo navyo si ikibazo. Et d'ailleurs, il y en a ceux qui vont loin Hari n'abashika kure et commencer à sourire au sein de leur sommeil. bagatangura no gutwenga mu itiro, Et d'autres peuvent commencer à chuchoter quelques paroles. abandi bagatangura kuvuga amajambo amwe amwe, Et d'autres peuvent aller loin. abandi bakaja kure nanone, Ils peuvent commencer même à lancer des mots d'injure. barashobora no gutangura gutukana bari mu nzozi. Et tout cela dépend de l'état de l'âme de l'individu. Kandi ivyo bivana n'umucaha w'umuntu uko umeze. Et d'autres peuvent aller très loin. Abandi bashobora kuja kure cyane, Ils peuvent commencer à divulguer certains secrets. bashobora gutangura no gusohora amabanga amwe Et amwe peut-être en rapport avec leur amant. bivanye n'uwo bakundana. Et cela peut causer tôt ou tard les problèmes au sein de leur foyer. Ivyo birashobora kuzana ibibazo bitewe bitebuke mu rugo rwabo. Ah, ce n'est pas ce que nous allons insister. Ce n'est pas sur ce que nous allons insister ce matin. Uko kurazirana siko tugiye guhagarara ko cyane kino gitondo, Mais comme vous l'avez vu sur l'affiche, ariko nk'uko mwabibonye kuri afishe nous yacu sommes en train de parler sur le thème intitulé somnambulisme. turiko tuvuga ku mutwe w'amajambo witwa somnambulisme. Et tous ensemble, Twese hamwe nous allons deviner ou nous allons découvrir turaza gutahura twese hamwe qu'est-ce que le somnambulisme. niki insomnambulisme, Ou bien qui est une personne somnambule. mbega umuntu insomnambile n'umuntu ki. Ou bien tous ensemble, en tenant compte avec les rapports chrétiens. Qu'est-ce qui peut nous enseigner en tant que chrétiens le somnambulisme? Niki rero nk'abakirisu iryo jambo insomnambulisme rishobora kutwigisha. Quel rapport y a-t-il entre somnambulisme et chrétien d'actualité? Niye sano rihari hagati y'umukristo na insomnambulisme muri ubu. Et pour ceux qui écrivent, Kubandika le somnambulisme. l'insomnambulisme Le somnambulisme, c'est l'état d'une personne. ni umutima w'umuntu, C'est l'état d'une personne n'umuntu qui, au sein de son sommeil, ari mu itiro ryinshi il cyane, peut lui arriver qu'il s'élève arashobora gushika agahaguruka et commencer à faire des mouvements. agatangura kugendagenda, Et commencer à faire des mouvements. agatangura gukorakora hirya no hino. Ainsi, une personne somnambule. Nanone umuntu insomnambile Une personne somnambule, c'est une personne ni umuntu nanone qui, au sein de son sommeil, ari ayibwina mu itiro ryiwe, il peut s'élever et commencer à marcher au sein de sa maison. arashobora kuvyaguruka mu itiro rinini agatangura kugendagenda mu nzu Et yiwe, commencer à circuler la maison. agatangura kugendagenda mu nzu, Aller dans les salons. akaja muri salo, Aller dans la cuisine. akaja mu Il peut gikoni, même aller loin. ashobora gushika kure, Et sortir dans la maison et aller dehors. akava no mu nzu akaja hanze. Mais qu'est-ce qui a attiré mon attention? Rero niki cyakweze umutima wanje? La personne somnambule, Umuntu insomnambile même s'il s'élève et continue à faire des marches ainsi, nubwo yohaguruka agatangura kugenda nk'uko twabivuze, les scientifiques prouvent que la personne est dans un état de sommeil, et un sommeil qui est profond. abiga ivy'ubwenge cyane ivy'ibiharuro n'ubwenge bavuga ko umuntu aba ari mu itiro rikomeye cyane ry'ibwina. Et une chose qui a attiré mon attention, Ikintu cyakweze n'umutima wanje kino gitondo, les scientifiques disent que la personne somnambule, abascientifique bavuga ko umuntu w'uku kuntu en faisant ses marches, arazirana agendagenda, en sillonnant la maison, agendagenda mu nzu, même s'il est dans un état de sommeil profond, nubwo bari mu itiro rikomeye cyane, il a toujours les yeux grandement ouverts. yama afise ukuntu yuguruye amaso ariko arakora ibintu, Il a toujours les yeux grandement ouverts. yama yuguruye amaso ameze nk'uyakanuye. Et autre chose qui a été remarquée par les scientifiques, Ikindi kintu cyarabwiye n'abo banyabwenge, la plupart
plupart des gens qui souffrent la crise du somnambulisme, abantu benshi bagowe ko kurazirana et ce phénomène les atteint le plus souvent entre 1h et 3h du matin. ico gikorwa kibabako cyo kurazirana hagati ya saa saba y'ijoro gushika saa 9 y'ijoro. Et la plupart des spécialistes du sommeil, Abanyabwenge cyane rero babiga ku vyitiro ils nous déconseillent. batugira inama, Ils nous déconseillent de réveiller une personne qui est dans son état de somnambulisme. batugira inama yo kubuza kuvyura umuntu ari muri ico gihe cyo kurazirana. Et ils disent que ce n'est pas bien de réveiller une personne qui est dans un état de somnambulisme parce que peut-être que la personne peut piquer la crise et tomber. Et ce n'est pas une bonne chose. Et pour l'épargner, ça serait mieux de raccompagner la personne dans sa chambre afin qu'il continue avec son sommeil d'une manière paisible. Mu banyabwenge bavuga ko ari bitarekuriwe gukangura umuntu ari muri icyo gihe cyo kurazirana avuga agenda kuko urashaka kumukangura agasimbuka umutima akagwa cyangwa akagira ikindi kinaba. Rero biba vyiza ko mumureka mukamuherekeza mu bwitonzi nange kugira ngo asubire kuryama. Et les scientifiques prouvent encore une fois Abanyabwenge bavuga nanone ko que quelqu'un qui est dans un état de somnambulisme, umuntu ari muri icyo gihe cyo kurazirana, à ce moment-là, le cerveau de la personne est hybride. C'est-à-dire, la personne, son cerveau, une partie de son cerveau est dans un état de sommeil et une partie de son cerveau est dans un état d'éveil. abanyabwenge biga kuri byo kurazirana rero bavuga ko uwo muntu iyo ariko ararazirana hagati y'ayo masaha bavuze igice kimwe cy'ubwonko bwiwe kiba gisinze, ikindi gice cy'ubwonko bwiwe kiba kiko kirakora. Mais en tant qu'homme de Dieu, Rero nk'umukozi en w'Imana, tant qu'une personne que Dieu a mandatée ce matin, nk'umuntu Imana yashize ko kino le gitondo, Saint-Esprit a déposé cette parole dans mon esprit. mwemu yarashiteretse iryo jambo mu mwemu Et yanje, il m'a dit que ce matin, il n'est pas venu laisser les gens dans leur dortoir spirituel, mais le Saint-Esprit vient ce matin afin de réveiller les gens et les amener dans la chambre haute. Alléluia. La chambre de la prière, la chambre de la communion, la chambre là où nous rencontrons le Seigneur au nom de Jésus. mwemu yaravuganye nanjye kuri iryo jambo avuga ati nari bureke abakristo muri icyo gihe cyo kurazirana barimo ariko ari bubavyure cyangwa bakangure kugira ngo bajye mu cyuma cyabo cyo hejuru cy'amasengesho cyo gusenga cyo kurondera Imana. Ce matin, je ne suis pas venu réaccompagner les personnes somnambules dans leur sommeil. Mais ce matin, le Seigneur m'a mandaté afin que la Alléluia. personne qui était dans son sommeil spirituel puisse se réveiller au nom de Jésus. Ati Imana niyandungitse guherekeza abantu bari mu gihe cyo kurazirana ngo bajye kuryama, ariko Imana yandungitse kugira ngo ndabavyure bave muri icyo gihe cyo kurazirana mu buzima bwabo. Au moment où je suis en train de revenir en Swahili, dis Amen. Mu gihe ariko ndasubiraho mu Giswahili kumugire amen. Au moment où je suis en train de revenir en Swahili, dis Amen. Tugaruka iwacu mu Giswahili tuvuge amen. Ça, c'est déjà une sémence. Au Il moment où dit je suis en Mbuto. train de revenir en Swahili, dis Amen. Amen. Je ne vais pas compliquer mon interprète. Sinshaka kugora umusobanuzi wanje. Français yangu nilianziaga kule kuingia. France yanjye itanguriye muri kaminuza. Aha, kwa hiyo acha nirudie kwa Kiswahili. Rero reka tukaruke mu Giswahili cy'iwacu. Au moment où je suis en train de revenir en Swahili, dis Amen. Vuga amen. Au moment où je suis en train de revenir en Swahili, dis Amen. Amen. Sasa pamoja Rero hamwe twese ninataka tujue ni nani ambaye ni mtu ambaye ni somnambile. ndashaka ko tumenya umuntu ki ari arazirana. Na mbele acha kwanza niwapatie tofauti. Imbere ko ndabaha itandukaniro, Acha kwanza niwapatie tofauti. reka ndabaha itandukaniro. Kuna tofauti kubwa ya mtu kuwa katika usingizi wa kiroho, Hari itandukaniro rinini cyane kuba umuntu ari mu tiro ry'imwemu. wala kuna tofauti kati ya Mkristo ambaye analala kiroho, Hari itandukaniro ry'umukristo aryamye mu na mwemu, kuna tofauti ya kuwa Mkristo ambaye ni somnambile. ni itandukaniro ry'umukristo ari arazirana, ari insomnambile. Nafikiria nimepana utofauti, nimepana tafsiri ya mtu ambaye somnambile maana yake nini? Twamaze Ni mtu gutanga mwenye- ubusobanuro bw'iryo jambo somnambile cyari cyo. ni mtu mwenye usiku analamkaga anatembea, japokuwa angali analala. Numu- Alama zote zinaonyesha kama analala, lakini yeye anatembea ndani ya nyumba yake. Ni umuntu ibimenyetso byose biba bigaragaza ko akiryamye ariko we akavyuka muri iryo tiro rinini agatana kugenda mu nzu yiwe. Na Twabisobanuye kabla sijasahau, imbere yuko nibagirwa, kabla sijaingia ndani ya neno kinagana, imbere yuko narinjira ibyina mu ijambo. kama uko hapa unatembea usiku, Nimba uri hano ugendagenda mu ijoro wala uko urazirana, wala uko na mtoto mwenye anatembea usiku, cyangwa ufite umwana arazirana, mercredi hapa papa napokeaga watu kia tafuta deliverance kuwa yako, gatatu papa arakira abantu hano, ngwino urondere kubohoka kia kwawe, tafuta deliverance yako. ngwino urondere kubohoka nyaruka. Kama unalamkaga unatembea usiku, uko unatembea na unalala, na alama zote zinaonyesha kwamba wewe unalala, hauna akili, hauko konsia, usiwaze ya kwamba ni karama ya Roho Mtakatifu, jua ya kwamba ushagaingiliwa. Nyaragasa nyabu nize kuronda papa kuwa gatatu. Nimba uzi kuvyuka mu ijoro ukagendagenda ukaza ngo bizima cyangwa ni ingabire yamwe mu yera, reka warinjiririwe, rondera kubohoka n'ingoga. Na ni vigumu sana kumjua Mkristo ambaye ni somnambile, Rero biragoye cyane gutahura umukristo arazirana, lakini ni rahisi sana kumjua Mkristo mwenye analala kiroho. ariko biroroshe kumenya umukristo asinziriye mu mwemu. Na huyu
Mkristo ambaye analala kiroho rero uyu muntu asinziriye mu mpwemu ni rahisi watu wamsaidie, biroroshe ko abantu bamufasha, ni rahisi wazazi wa kiroho wamsaidie, biroroshe ko abavyeyi b'imwemu bamufasha. lakini mtu ambaye ni somnambili, ariko umuntu arazirana japokuwa analala nubwo asinziriye anakuwaga angali anatembea, aba akigendagenda, japokuwa analala nubwo asinziriye anakuwaga angali anafanya kazi fulani fulani ambazo zinaonyesha ya kwamba yeye halali, kumbe analala. yoba agikora imirimo runaka inyere yerekana ko ataryamye ariko vy'ukuri aryamye. Lakini asubuhi ya leo reka kino gitondo Mungu noneho anakuya kutofautisha mambo, imana izana na itandukaniro, Mungu anakuya kuleta tafsiri ya kuwachua watu ambao wanalala na watu ambao hawalali katika hali ya kiroho. imana igiye kuzana itandukaniro ryo kumenya abantu bajyanye mu isi y'imwemu n'abantu bataryamye mu isi y'imwemu. Mkristo ambaye ni somnambile umukristo arazirana ni Mkristo mwenyewe hakosaji mkanisa, ni umukristo adasiba ku ni rushengero, mfanyakazi, ni umukozi, ni mtu mwenyewe anakuwaga anazunguruka, iko na vitu vyote ambavyo vinaona ya kwamba iko aktife, ni umukozi, ni umuntu agafite ivyerekana vyose ko ari umukozi yamakora, lakini ofefo ndani yake kuna kuwaga kungali usingizi. ariko ibwina muri we haba hakiri itiro. Mkristo ambaye ni somnambile umukristo arazirana ni mtu mwenyewe anaweza kuwa anajua neno la Mungu, ni umuntu yobaza ijambo ni ry'imana, mtu mwenyewe iko na uchuzi wa neno la ni Mungu, umuntu afite ubumenyi bw'ijambo ry'imana, lakini ukweli wa neno la Mungu anaupatia mgongo. ariko ukuri kw'ijambo ry'imana akaguhereza umugongo. Kitu kenye kinatuma makanisa vitu haviko vinaenda bien, ikintu gituma amashengero bitagendeka wala neza, kitu kenye kiko unatuma kazi ya Mungu haiendi vizuri. cyangwa ibintu bituma umurimo w'imana udatera imbere, Hatujai na watu ambao tu wanalala kiroho, nitwuzuranye n'abantu basinziriye mu mwemu. lakini mkila sekteri tuko na watu ambao ni wasomnambile kiroho, mu bice byose hari ahantu dufise abantu barazirana mu mwemu, ni watu wenye biko na maalama ambazo zinaonyesha ya kwamba ni wafanyakazi, lakini hakika wamelala tayari kiroho. ni abantu bafite ibimenyetso sidamusiga vyerekana ko baryamye mu mwemu ariko bakaguma bakora. Vomye uoneshe udhaifu wako, vyoba vyiza ugaragaje intege nke zawe, vomye uoneshe vitu ambavyo vinakusumbua, vyoba vyiza werekane ibintu bikugoye kuliko uwe na aparansi ambayo inaonyesha ya kwamba wewe uko sawa na uko sawa. hako ugira ishusho ry'umuntu ameze neza kandi utameze neza. Hii ndio maana ya Mkristo ambaye ni Mkristo somnambile. iri niryo risobanuro ry'umukristo arazirana. Mkristo ambaye ni somnambile umukristo arazirana ni Mkristo mwenyewe halalagi, Ni kila siku anakuwa na ikala iko kanisani. ni umukristo adasinzira buri gihe aba ari ku rushengero, Ni mtu mwenyewe anaweza ikala na agenda iko naandika predication, unafikiri iko nasikia predication, kumbe hasikii predication hata kidogo. ni umuntu ashobora kwicara n'ikayi akandika ubutumwa bwiza ukibaza ko akora byumva, kumbe wapi si hari. Ukiangalia mu macho unaona iko anaona, wamuraba mu maso bati ariko arakanura, macho yake iko wazi, amaso yo aruguruye, lakini ndani ya roho ariko yake ibwina inalala. mutima w'iyo mutima wirasinziriye. Asubuhi ya leo maombi yangu, kino gitondo amasengesho wala yanje, asubuhi ya leo mwaishe minema ya Roho Mtakatifu, kino gitondo muri icyo gikorwa cya mwemu yera, uwezo wa jina la Yesu. ndaze kuryama mu izina rya Yesu. Na omoma utuko tunazungumzia neno la Mungu, mu gihe tuvuga ijambo ry'Imana, maombi yako amasengesho yawe, asubuhi ya leo mwambie Bwana uniamshe kiroho, kino gitondo ubwete Imana umvyure mu mwemu, amsha roho yangu, vyura umutima wanje, uniamshe niwe macho, vyura nkanure, uniamshe nione, vyura mbone, nitoe katika usingizi wangu, mvana mwitiro, kwa uwezo wa jina la Yesu. mu izina rya Yesu. Amen. Basi acha tusome neno la Mungu. Reka dusome ijambo ry'Imana. Miongoni ya vitu ambavyo vitatusindikiza, ibintu bigiye kudufasha, tutasoma kitabu cha Mwanzo, tugiye gusoma mu itanguriro tutasoma 15, 15, Genèse 15, itanguriro 15, 7e verset, murongo w'indwi, ndaruka. turagenda dusimbuka. Nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ir en Chaldée, pour te donner en possession ces pays. 11e verset. Murongo wa 11. Les oiseaux des proies s'abattirent sur les cadavres, et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers la Séhir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec les grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré auprès d'une heureuse vieillesse. Amen. Tunasoma Roi des Rois, Abami ba kabiri, chapitre 20, murongo wa 20,
14e verset au 19e verset. umurongo wa 14 gushika 19. Ésaïe le prophète vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit, qu'ont dit ces gens-là, et d'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit, ils sont venus d'un pays éloigné de Babylone. Ésaïe dit encore, qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit, ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. Alors Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel. Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour, il n'en resta rien, dit l'Éternel. Et l'un prendra de tes fils qui seront sortis de toi et qui tu auras engendré pour en faire des eunuques dans les palais du roi de Babylone. Ézéchias répondit à Ésaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Il ajouta, il n'y aura pas paix et sécurité pendant ma vie. Amen. Amen. Nous pouvons lire encore un verset dans Matthieu 25, 13. Matayo 25:13. Matthieu 25, 13. Matayo 25:13 Il est écrit, haranditse, veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure. Amen. Haleluya. amen. Neno ambalo tuko tunazungumzia, umutwe w'amajambo two turavuga ko tuko tunazungumzia juu ya somnambulism. tuko tuvuga ku mutwe w'amajambo witwa insomnambulisme. Na Mkristo wala mtu ambaye ni somnambile, umukristo cyangwa umuntu ari insomnambile ni mtu ambaye anakuwaga tayari aisha pita ngazi za usingizi. ni umuntu amaze kurenga ingezo zo gusinzira, Anakuwaga shapita ngazi nyingi za usingizi. abamaze kurenga ingazi nyinshi z'itiro, Kwa sababu inaonesha ya kwamba huyu mtu ambaye ni somnambile kuko birerekanwa neza ko uyu muntu ari insomnambile anakuwaga iko zaidi ya usingizi wa kindani wa kinaganara, abarengera cyane kuba ari mu itiro risanzwe yamaze kujamo ibwina, zaidi ya somei ambayo iko profond. ibirengeye itiro riri bwina cyane, Anakuwaga ishakuwa zaidi ya hiyo abamaze kurenga ivyo mpaka anafikia kiwango tena cha kuamka, gushikaho ageraho avyuka nanone, anafikia kiwango cha kuendelea na tembea. agashikaho atangwa no kugendagenda. Kwa ungine mseme watu wa Mungu, Ku yindi mvugo abantu b'Imana, mimi naweza sema ya kwamba huyu mtu iko kama vampire. umuntu ashobora kuba ari atovuga ko ari umuvampire, Ni mtu mwenye ashapita ngazi zote za usingizi, maana iko anafanya vitu sio kusema nje, iko najiongoza, iko naongezewa na vitu vingine. tuja kuva umuntu aba yararenze ingezo zose zo gusinzira, asigaye yirongora ameze nk'imizimu imurongora. Na tutaona ni vitu gani ambavyo huwa vinakuwa vinaakilisha mtu ambaye ni somnambili. Turaza kubona ibintu biranga uyo muntu aba arazirana, Vitu ambavyo vinakarakterize mtu ambaye iko somnambili, ibintu bigaragaza umuntu arazirana. na habari ambazo tunamaliza kuzisoma, Amakuru tuje gusoma, Biblia inasema ya kwamba Mungu akamtokea Abrahamu. bivuga ngo Imana yereka Aburahamu, Mungu akamwambia Abrahamu hivi, Imana ibwira Aburahamu ngo mimi ni Mungu ambaye nimekutoa katika nchi ya Uri ya nije Wakaldea. woraho nagukiye mu gihugu Uri i Kabudaya, Ni mimi Mungu ambaye nimekutoa ndani ya nyumba ya baba yako, nije nagukiye mu nzu ya so. kama vile Mungu ametutoa watu wengi katika nyumba za baba yetu. Twese Imana dukiye mu mazu ya baso bacu. Na Biblia inasema ya kwamba Abrahamu, ukisoma mstari wa kwanza 15 Mwanzo, Bivuga ngo Aburahamu ko usome mu Tanguriro 15 alikuwa anamaliza kupiga vita, anashinda wafalme ambao walikuwa walimbeba Lutu, akawapiga. Biblia ikasema après ces événements, yaraje kurwana n'abami bose bari batwaye Loti, araze kunesha agarutse. Bivuga ngo nyuma y'ivyo vyose Mungu akamwambia hivi, mimi ni ngao yako, tena zawabu yako ni kubwa sana, ta récompense sera trop grande. nije woraho kandi impera yawe izoba nini cyane. Abrahamu akasema, nitajua namna gani ya kwamba zawadi yangu itakuwa kubwa na wewe Mungu haukunibariki. Aburahamu ati nzomenya gute ko imena yanjye izoba nini kandi wowe Imana utigeze umpezagira. Hiyo hapa kwenye tunaikala, Rero aha twicaye kuna watu wengi, japokuwa tumetoka katika vita vya kiroho, japokuwa Mungu ametupatia ushindi, japokuwa Mungu anaendelea analeta mavision, lakini miongoni mwetu kuko watu wangali na mashaka, wangali wanasema wenyewe Mungu alisemaga tabitimiza namna gani? Alama ni ya kwamba Mungu ashafanya kwanza kisi alivyokushindania vita ambavyo ulikuwa unavipigana. abenshi nibwo twarwanye intambara y'imwe mutwaye nesha, nibwo twakoze ibikoro
byose barakicenga bakekerezwa ibintu by'Imana bizoshika ryari, amasezerano y'Imana azoshika ryari. Kimenyamenya nuko hari ibyo yakoze mbere bikikukwemeza ko hari n'ibindi akwiye kuzokora. Basi Mungu alikuwa na kitu ambacho atakifanya ndani ya maisha ya Abrahamu. Rero hari Imana yari imaze gukora mu buzima bwa Aburahamu. Baadaye akamwambia Mungu hivi, nyuma abwira Imana, kitu gani ambacho kitanihakikishia kwamba wewe uko pamoja na mimi? Niki kiri bunyemeze ko wowe uri kumwe nanje? Biblia inasema Mungu akamkamata Abrahamu akambeba nje. Biblia ibwira ko Imana ifata Aburahamu imusohokana hanze. Akamwambia angalia juu. Abatireba hejuru. Ona gisi nyota zilivyo, hivyo ndivyo itakuwa uzao wa tumbo yako. Raba uko inyenyeri zingana nuko niko urufya rwawe ruzobarungana. Hivyo ndivyo nitakavyokuzitisha na kukubariki. Uko niko nzoguheza genda kwagurishe. Na baadaye Mungu akamwambia Abrahamu, nyuma yao Imana ibwira Aburahamu, basi ili nipate kusele na kukubalisha jambo hili, rero kugira ngo ndavyemeze ibi bintu, basi ukamate kondoo, ufate umwagazi w'intama, ukamate mbuzi, ufate impene, ukamate na nshiwa, ufate n'inuma, na baadaye uwatoe kuwa sadaka mbele zangu, uwatange nk'ishikanwa imbere zanje, uwatoe kuwa sadaka. Na hiki kitu kitakubalisha ya kwamba mimi natia agano pamoja na wewe, natia muhuri wa neno ambalo mimi naisema pamoja na wewe. Kandi ico kizo gikorwa nyamukuru kizogaragaza isezerano rishasha tugiranye hamwe nawe. Mungu alikuwa anahitaji dhabihu juu ya maisha ya Abrahamu. Imana arikeneye ikimazi ku buzima bwa Aburahamu. Sikia nikwambie bien aimé, uvangukire muntu w'Imana, kwa hii wakati Mungu anahitaji maisha yako. muri kino gihe Imana ikeneye ubuzima bwawe, na zawabu wala zawadi wala dhabihu ambao Mungu anahitaji zaidi ni maisha yako. agashikano nyeza womuwa tange ingabire womuwa n'ubuzima bwawe. Mungu anahitaji maisha yako ya kiroho. Imana ikeneye ubuzima bwawe bw'imhemu. Mungu anahitaji kujitoa kwako. Imana ikeneye kwitanga kwawe. Mungu anahitaji mwili wako. Imana ikeneye umubiri wawe. Mungu anahitaji utoe mwili wako uwe dhabihu mbele ya macho ya Mungu. Imana ikeneye umubiri wangu utange ubikimazi kitenzeza Imana imbere yayo. Na hili ndilo jambo ambalo litampendeza Mungu. Ibi nivyo bintu bikwiye kunezereza Imana. Lakini kitu cha ajabu, igitangaje rero, Biblia inasema kuna wandege ambao walikuwa wanakuya kuharibu dhabihu ambao Abrahamu alikuwa anaitoa. Biblia ivuga neza ngo hari inyoni zaza konona ikimazi Abrahamu yariko aratanga. Lakini kwa sababu Abrahamu alikuwa macho, ariko kuya kwa Abrahamu yarashikamye, Abrahamu aliendelea na wafukuza ndege hawa ambao walikuwa wanakuja kutafuta wala kuharibu dhabihu ambao alikuwa anaitoa mbele ya macho ya Mungu. Abrahamu yakomeje kuza kwirukana izo nyoni zaza gukura icyo kimazi yagiye gutangira Imana, ashikama kuzikuraho aba maso. Hii ni wakati ambao Mungu anahitaji tena Wakristo wenyewe wanakuwa wanakimbiza vitu ambavyo vinaweza leta unajisi ndani ya maisha yao. Ikirige cha Imana ishikene Abakristo birukana ibintu bizana agasembwa mu buzima bwabo. Hii ni wakati ambao Mungu iko anatafuta shimamisha generation ya vijana ambao wanakuwa wanakimbiza vitu ambao viko kama ndege vyenyewe vinakuyaga kusuie mili yao, nafsi zao na roho zao. Iru nurungano Imana ikeneye ibisore n'inkumi yao bazibuhagarare birukana inyoni ziza konona imitima yabo, imisha yabo n'imwemu zabo. Mama mwenye uko hapa, wa mama uri hano, baba mwenye uko hapa, wa mupapa uri hano, Mkristo mwenye ulikia siku ya leo, wa Mkristo wa juno munsi, mapenzi ya Mungu iko anahitaji tena atie roho ambao ni ya kufukuza dhambi ambayo inaweza kuwa inashambulia maisha yako. Imana ikirifuza ko yoshira mutima muri mwebwe kugira ngo wirukane icyaha muri mwebwe. Zamani watu walikuwa wanakimbizaga dhambi. Kera abantu barirukana icyaha. Zamani mtu alikuwa akifanya skandale mkanisa, watu wanalia, wanasema Mungu, jambo gani ambalo linatufikia ndani ya mwili wako? Lakini hivi dhambi zishakuwa kama karanga, watu wanaanza na vile ni kawaida. Kera abantu barakora icyaha bakabose bakayicara bakarira bagati Imana ibi nibiki byadushika, ariko none ibintu byarahindutse mu nguzu y'Imana, abantu baracumura nk'abariko barajya ivyema, na hakuna tena heshima ku mambo ambayo ni matakatifu, kandi nta cyubahiro ku vyashizwe ku ruhande ku bw'Imana. Hakuna heshima kwa watu ambao wanaitwa Wakristo wa Mungu. Na kubaha ivyera vy'Imana. Binalumiza, mimi nazoea bisema birababaje. Mtu wanaweza muita dadi busubuhi, magharibi wanamuita baby. Ni gutu umuntu wamwita papa mu gitondo, pengi pastori ku mugoroba bakamwita baby. Hakuna tena heshima ya kimungu. Na cyubahiro na gutinya Imana kugihari. Kuna watu wengine, kuna wadada ambao walikuwa wamejitoa kama dhabihu. Harabiki bari baritanze nk'ikimazi ku Mana. Walijitoa, walikuwa wanakimbiza mabandia ambao walikuwa wanakuja juu ya maisha yao. Bama birukana bibi byose vyaza mu buzima bwabo. Lakini generation yenye tuko ndani, ari kurunganwe turimo. Bahari mwanaume njoo atongoze mwanamke, mwanamke njoo wanakuwa wanatongoza wanaume. Kama uko makini unakutulia anguka mtego. Hako abahungu aribo bafata none ingendo kujya gutereta canke kuresha abakobwa. None abakobwa basigaye baza kuresha abahungu, utabaye maso wosanga waguye mu mutego. Mahali ambako nimewahi kuwa, ahantu nigeze kuba ndi, sijui kama vijana wenyewe walizaliwa mu makaro na mu mapave wanaweza bijua. Sinzi ko abasore bavukiye mu makaro no mu ipave bo bimenya. Lakini watu wenyewe walitokea Uvira, mimi nawaza wanaweza kuwa wanajua. Ariko abantu baje bavari iwacu Buvira bo bimenya cyane. Mara mingi mushamba ya kalanga wala ya miindi, akenshi mwitongo ry'ivyema n'ibigori,
Mara mingi walikuwa wanatia kitu kiko sasa stati, sio wanakitaga kinashimama hivi ndani ya shamba. bashira ikintu kimeze ngiki stati. Na wakati ndege wakiona hicho kitu walikuwa wanasema mwa hii shamba muko mutu. Iyo niyo zabu nicho kintu. Bote muri iri shamba hari umuntu. Mwa hii shamba iwezekani hatutakula hapa kuko mtu. Nituri buri hano hantu hari umuntu. Lakini Ofiri yeye amezile wakati ndege wanakuya gundua ya kwamba huyu haiko mtu wa kweli. Ndege zilikuwa zinakuya zinaikala juu ya kichwa ya hicho kitu ambacho walitia ndani ya shamba. Igitangaje nuko nyuma inyoni zaje kumenyereza ko atakiyatari umuntu nyawe zasigana no ziza zikahagara no ku mutwe w'ico kintu bashize mu itongo. Na zaidi ya hiyo ibirenge ivyo kuna mtu aliwahi kuniambia hivi, hari umuntu yambwiye japokuwa ndege zinapitaga juu ya vichwa vyetu, nubwo inyoni zica hejuru imitwe yacu, usitikage ndege ijenge chicha ni juu ya kichwa chako. Nuze wemere ko inyoni yubaka icarire ku mutwe wawe. Watu wengi ndani ya nyumba ya Mungu, abantu benshi mu nzu y'Imana, watu ambao walikuwa wanaitwa ya kwamba ni watu wa Mungu, abantu bitwa ko abakozi b'Imana, watu ambao walikuwa wanajaa roho wa Mungu, abantu bari buzuye mwe mu w'Imana, lakini leo hii Mungu iko na waangalia abaoni, lakini anaona biko sawa vile mastati. Ariko uyo musibanira baraba bikabona ntibabona bameze nk'ibishushanyo. Na kitu ambacho kinakubalisha na kinaonesha ya kwamba ni mastati ni kwa sababu ndege za shetani zicha ikala juu ya vichwa zao na zicha taga mayai na ziko zinatotola ndege zingine. Ikintu nyamukuru cyemeza neza ko bahindutse ibishushanyo nuko n'inyoni za Satani zaraje ku mitwe yabo zihubaka ziko nono zirahashira n'amagi. Bien-aimé, ungali na roho wa Mungu. Bene data twafise mwemu yera. Ungali macho. Uracakanuye. Ungali unakesha. Uracakesha. Ungali unaheshimika. Uracyubahisha. Wakati woga wa Mungu wala heshima ya Mungu inaanza toka juu ya maisha yako, kwa unajiuliza ni kitu gani ambacho kinakufikia. Ikintu kigiye cyo zobona ko igitinyiro cy'Imana cyavuye ku buzima bwawe. Uzokwame wibaza ni igiki canshikiye. Zamani walikuwa wanakutumia ujumbe ambao ni wa kukutoa katika mapenzi ya Mungu, hautaujibia wala unabloke, lakini hivi wewe unaanza tuma ujumbe kwa sababu jua nini? Roho wa Mungu haiko tena juu ya maisha yako, ushakuwa sawa vile stati na ndege za shetani ziko zinafanya kazi juu ya kichwa chako. Kera barugi kubutumwa bwo kukuresha bwo konona n'ubwishuta ukabuzibe ariko ubu noneho byarahindutse ni usige ufata umwanya ukandika kubutumwa bwo kuresha bwo kugwisha abantu kubera iki warabeye igishushanyo n'inyoni za Satani zaraje kubaka ku mutwe wawe. Biblia inasema Abrahamu alijaribu. Bibivuga ngo Abrahamu aragerageza. Abrahamu alijaribu kisi ya kufanya. Abrahamu aragerageza ko yobigenza. Alitumia nguvu zake kisi iwezekana. Akoresha ingome ziziwe zose ko zishoboka. Lakini Biblia inasema wakati jua ilipokuwa ngumu sana. Biblia ivuga ngo igizuba ryabaye ryinshi. Biblia inasema sema hofu kubwa, oga mkubwa ukamwangukia Abrahamu. Igitinyiro kinini kiza kuri Abrahamu. Na baadaye Biblia inasema Abrahamu akalala usingizi. Ako kanya birivuga ngo Abrahamu aronka itiro riremereye. Mtu mwenyewe alikuwa anamaliza kupata ushindi. Umuntu yamaze kuronka intsinzi. Mtu ambaye Mungu alikuwa anamaliza kupigania. Umuntu Imana yagejeje kurwanira. Ambaye Mungu alikuwa anamaliza kumtoa ndani ya nyumba ya baba yake. Umuntu Imana yari maze gukura mu nzu ya so. Lakini hakujua kisi ya kukeshea maisha yake ya kiroho, kukeshea watu ambao wanaweza kuja nyuma yake. Ariko ntiyamenya kurinda kugira ngo arinde abantu bose nyuma yiwe. Sikia nikwambie mtu wa Mungu. Akababwira abantu b'Imana. Papa nazoea kubisema kila siku. Papa kunda kubivuga. Maisha yako ya dhambi haiko katonjo uko unapatia watoto yako, lakini maisha ya dhambi japokuwa Mungu ashakutoa mnyumba ya baba yako, lakini ukiendelea unaishi maisha ya dhambi, jua ya kwamba uko unajifunga tena uko unafunga watu wenyewe watakuyaga nyuma yako. Ubuzima bw'icyaru kurabamo woye kwiyumva ko arakakemanya ko ahereza abana bawe, ariko nubaneye kubukora nubwo wavuye mu nzu ya so umenye ko bizofunga bifunga umubiri wawe, bifunga ubuzima bwawe, bifunge n'abana bawe. Laana haiko laana ya baba yako. Laana kubwa ni maisha ya dhambi yenyewe. Unaweza kuwa uko naishi na uko ndani ya nyumba ya Mungu na unasikiaga neno la Mungu na uko shambani kwa nyumba ya Mungu. Hicho ndio kitu cha kwanza kenye kinaletaga laana juu ya maisha yako. Umuvumo nyakuri si umuvumo warazwe kuri so na nyoko karande, ariko umuvumo nyakuri iki wamaze kumenya ukuri ukawicara mu ijambo ry'Imana, wumva ijambo ry'Imana ariko ukabarya uba mu buzima bw'icyaha. Basi mapenzi ya Mungu anataka tuwe watu ambao wako macho. Ariko ubugome bw'Imana burashaka ko tuba abantu bakanuye. Mungu anahitaji tuwe watu ambao wanakesha juu ya maisha yetu. Imana yifuza ko tuba abantu baba bateramye kubw'ubuzima bwacu. Tuwe watu ambao wanaangalia, watu ambao wanakesha juu ya maisha yetu. Tuba abantu bashikamye kubw'ubuzima bwacu. Sikia niwaambie watu ya Mungu. Reka mbabwire abantu b'Imana. Kuna mtu mmoja ambaye ni mzee. Hari umuntu umwe w'umutama. Na huyu mzee alikuwa anajaa hekima sana. Kandi umutama yaruzi ubwenge bwinshi. Kila swali ambao walikuwa wanamswali alikuwa anaijibia. Ikibazo cyose bamubaza yaracishura. Siku moja kijana mmoja akakuiko na papillon mkono. Umunsi umwe umusore umwe araza afite ikinyugunyugu. Akamwambia mzee, abaza mutama,
niambie hii papillon ni ya mzima wala ishakufa? arabaza umutama ati icyo kinyugunyugu cyapfuye cyane kizima. Na huyu kijana akajiambia ndani ya roho yake, uyu musore yibwira mutima wiwe, mzee akiniambia ya kwamba hii papillon ni ya mzima ndapita na inyonga ni uwe. umutama nambwa ko kino kinyugunyugu ari kizima cyane kinigiramo ndacice. Na akisema ya kwamba hii papillon ishakufa ndapita na iachilia iruke. Kandi navuga ko cyapfuye ikinyugunyugu cyapfuye naweza kutenda kirekura kiguruke. Lakini mzee alikuwa anajaa hekima. Umutama yaruzi ubwenge bwinshi. Mzee akamwambia hivi, umutama aramubwira, sikia nikwambie kijana, reka ngubwire musore wanje, maisha ya hiyo papillon iko mkononi mwako. ubuzima bw'icyo kinyugunyugu biri mu kiganza cawe. Ukitaka hiyo papillon iishi itaishi. Nushaka nuhitamo ko icyo kinyugunyugu kibaho kirabaho. Sikia niwaambie watu ya Mungu, reka babwire abantu b'Imana, maisha ya communion, ubuzima bw'ubusabane, maisha ya intimite, ubuzima bwo kunywana iko mkononi mwako, biri mu kiganza cawe. Mtumishi wa Mungu ashafanya pare yake, umukozi w'Imana akoze uruhande rwiwe, mtumishi wa Mungu ashaleta teme yake, umukozi w'Imana arazanye umutwe w'amajambo, na mwingine naye analeta teme ambayo ni ya kukorogana yenyewe yendani na lugha yake, nundi azanye umutwe w'amajambo utajanye n'ururimi yigishamo. Lakini mtu mwenye atakultive hiyo communion, ariko umuntu ari ubagarire ubwo busabane, wenjo utachamua utachukua uamuzi wa kutuma chumba chako cha intimite kikuwe na manukatu, wala utembee na uongee pamoja na Mungu, wala wenjo utatuma chumba chako cha intimite kinuke na Mungu akitoke akiache. biri mu maboko yawe byose. ushatse uzobagarira ubwo busabane kugira ngo ugire ukunywana n'Imana, kugenderwa n'Imana, canke ubivemo n'Imana nikugendere nawe ntiyagire tubazayo. Uko na pare ya responsabilite juu ya maisha yako. ufise icyo wahamagariwe gukora kubw'ubuzima bwawe. Nilikuya conscientiser watu wenyewe biko hapa, naje kuhangama ku bantu bari hano. Mungu anahitaji tukeshe. Imana yakeneye ko tuba maso. Mungu anahitaji tukeshe juu ya maisha yetu. Imana yakeneye ko tuba maso kubw'ubuzima bwacu. Na wakati mtu hana tena kukesha ndani yake, umuntu atagifise kuba maso muri we, wakati mtu hana tena maisha ya maombi, umuntu atagifise ubuzima bw'amasengesho, na baadaye anakuwaga anaingiliwa na kunakuja vitu vingine venye haviko vizuri, asigara yarinjiriwe, noneho akaza hasigara haza ibintu bitari vyiza. Miongoni ya watu wenyewe walikuwa wanayua intercede, hagati y'abantu bari bazi kwinginga, wala watu wenyewe walikuwa wanaongea na Mungu anabasikia sana, cyangwa abantu baganiriza Imana ikabumviriza. Abrahamu alikuwa ni mtu wa maombi. Aburahamu yari umuntu w'amasengesho, alikuwa ni mtu mwenyewe alikuwa nayo kuongea na Mungu na kujadiliana na Mungu, yari umuntu yazi kuganira n'Imana akanywana nayo. Lakini Abrahamu, ariko Aburahamu, wakati Mungu alipomwambia, Imana yamubwiye, Mungu akamwambia Abrahamu hivi, Imana ibwira Aburahamu ngo, kwa sababu umelala, kuko wasinziriye, kwa sababu haukukua macho, kuko utabaye maso, kwa sababu haukujitayarisha, kuko utiteguye, basi uzao wako utakuwaga esclave mu miaka ambayo iko mbele. uruvyaro rwawe bazoba baja mu myaka iri imbere. Sikia nikwambia mtu wa Mungu, umva babwire bantu b'Imana, wakati mtu anatawaliwa na usingizi wa kiroho, igihe umuntu yafashwe n'itiro ry'imwemu, wakati mtu analemewa na kulala kwa kiroho, igihe umuntu aremerewe no gusinzira kw'imwemu, kuna vitu ambavyo ni muhimu huwa anakuwaga na vinyima samani. hari ibintu by'agaciro asigara atagiye agaciro. Kuna vitu venye ambavyo vilikuwa ni vya muhimu, vitu venye viko durable, vitu venye havikompromettre avenir, anakuwaga anaviima na samani. ibintu bitavyenera kazoza asigara vyima agaciro. Lakini watu ambao ni watu wa kukesha, ariko abantu baba bashikamye, maisha yao inakuwaga ni maisha ambayo iko na faida katika maisha haya na miaka ambayo iko mbele. Ni watu wenyewe wanakuwaga biko banapanua, watu wenyewe wanaletaga esoro, watu wenyewe banapanuaga na kuleta maendeleo ya sasa na katika siku ambazo ziko mbele. abantu bari mu bwo busabane rero bamuha agaciro, n'abantu bariko baragura si vyikigiye gusa, ariko no mu bihe bizoza baba bariko barategura ikibuga cyangwa baragurira abandi bazoza nyuma. Basi asubuhi ya leo, rero kino gitondo, Mungu iko natoa apele kuwaita watu ili tupate kuwa macho. Imana ikahamagara abantu kugira ngo babe maso, na macho kabisa, kuwa macho, hapana kuwa basomnambili, macho wazi, lakini roho zetu zinalala. Nitu abantu bari maso ariko basinziriye cyangwa barazirana, ariko tuba abantu bari maso bakanuye bari bazima. Tumeona mtu mwingine, twaravye undi muntu, mtu ambaye anaitwa Ezekias. umuntu yitwa Ezekia. Ezekia na yeye ni mtu ambaye alikuwa ni mtu wa maombi. Ezekia nawe yari umugabo w'amasengesho, ni mtu mwenye alitafutaga uso wa Mungu, yari umuntu yaronde mu nyonga h'Imana, ni mtu ambaye alikuwa anajua kumsii Mungu mpaka Mungu akamrudisha Yesaya arudia amletee ingine mesaji ambayo ni nzuri. N'umuntu yarazi kwinginga Imana ku buryo Imana agarukanye umuvugishwa wa Yesaya kugira ngo aze kumuha ubutumwa bwiza, igeraje kumuha ubutumwa bubi. Lakini siku moja Yesaya anamletea ujumbe. Umunsi umwe Yesaya azanye ubutumwa, akamwambia Yesaya hivi, abwira Yesaya, akamwambia Ezekia, abwira Ezekia,
hawa watu wametokea wapi, wametokea nchi gani na wameona nini ndani ya nyumba yako. aba bashitsi bavuye mu kihe gihugu kandi babonye iki mu ngoro yawe kandi ku kigwa cawe. Lakini Hezekia akawajibia, Hezekia umwami arabishura, aseme wameona kila kitu chote, baravye buri kintu kimwe cyose, na hawa watu wametoka Babiloni, kandi abantu baje bava i Babuloni, hakuna kitu ambacho nimewaficha, nta kintu nabanyegeje, hakuna kitu ambacho sikuwaonesha. nta kintu ntaberetse. Na mara moja Isaya akamwambia hivi, Ako kanya Isaya kwa aramubwira, sababu umefanya jambo hili, kuko wakoze ico kintu, baadaye watu ambao watakuya nyuma yako, abantu bazogukurikira wewe watachukuliwaga na kubebewa Babiloni, bazofatwa batwarwa ari nyagano i Babuloni. Lakini kitu ambacho kimenishangaza, ariko ikintu cyantangaje, bahali Hezekia mulilie Mungu tena endelea na msii Mungu ili Mungu ageuze mambo, hako akomeza yinginga Imana kugira ngo Imana ihindure ibintu. Lakini Hezekia akamwambia haijalishi, Hezekia aramubwira ati ntacyo bitwaye, kama mimi ndaenda kwa salama, kama mimi hakuna probleme yenye itanifikia, kama itafikia watoto yangu je m'en fous, lakini kama mimi ndaishi kwa wakati wa amani mwa ufalme wangu, haijasema kitu. ntacyo bitwaye nimba je igihe cyane azoba hari impore, kandi igihe cyane ata ibyo bintu bitazoshye gutwarwa inyagano, nta kibazo bizoba Imana izokora uko bishatse. Iryo jambo ni ryiza. Wakati watu hawana kukesha, igihe abantu badafite kuba maso, wakati watu hawakeshei maisha yao, igihe abantu batahaguruke ngo bashikame kubw'ubuzima bwabo, wakati watu hawaangalii mbali kufuatana na maisha yao, igihe abantu bataraba kure kubw'ubuzima bwabo, mara mingi huwa wanakuwa biko bana compromettre, wanaharibisha siku zijazo maisha yao ya destiny ya watoto wao, kwa sababu hakuna kukesha. Hari igihe bariko baronona ubuzima bwabo bw'akazoza, ubw'abavyeyi babo cyangwa ubw'imiryango yabo cyangwa abana babo bazoza imbere, kuko banse kuba maso mu gihe cyabo. Miongoni ya watu ambao walisambuaga madhabahu mu Israeli, hagati y'abantu basambuganguye ibicaniro muri Israeli, Hezekia alikuwa miongoni ya watu wenyewe walikuwa ni baprisere ba mahoteli. Hezekia yari muri abo bamenaga ivyo bicaniro. Lakini baadaye Hezekiasi tena akapokea ufalme ambao ni ufalme wa Babiloni ndani ya nyumba yake. Ariko Hezekia amaze kwakira ubwami bw'i Babuloni buje kumugendera mu kigwa ciwe, tuko na watu wenyewe bashastambua madhabahu, hari abantu bamaze gusambura ibicaniro, tuko na watu wenyewe madhabahu za kwabo ya mama na kwabo ya baba zishavunjika, hari abantu bamaze gusambura ibicaniro by'abo ya se n'iby'abo ya nyina. Lakini shida ni kwa sababu tena bangali wanapokea ufalme wa Babiloni ndani ya roho zao, kandi ikibazo kigihari nuko bakibandanya kwakira ubwami bw'i Babuloni mu mitima yabo. Zambi ndio kitu ambacho kinaendaga kina perpetue laana ndani ya maisha ya mwanadamu. Amen. Icyaha nicyo kintu kiguma gikomeza cyangwa kizana karande y'umuvumo mu mwana w'umuntu. Lakini maisha matakatifu wala maisha ya kumpendeza Mungu, maisha ya kuwa makini ya kutembea pamoja na Mungu, ndiyo kitu ambacho kinakuwa kina garantire maisha yetu ya deliverance. Juu unaweza vunja leo, kesho unavunja, kesho yake unavunja, 2022 unavunja mpaka unashangala kama hujabadilisha maisha yako. Lakini ukibadilisha maisha yako, ndio kitu ambacho kinatumaga maisha yako inakuwa stable na kuna kitu kinye kitakutingiza balaani wala baachi. Ukunywana n'Imana cyo kurondera Imana cyangwa ukuguma mu bisabane n'Imana, nicyo kintu cyonye kitwemeza ko tuzokwama tumeze neza, nubwo boza nyuma bakaguma batuvuma. Ariko iyo waze kuba mu bisabane n'Imana, urasambura ugasangangura, ukabona nta kintu na kimwe gihinduka mu buzima bwawe. Kwa hiyo wakati Mungu anahitaji tuveye, muri kino gihe Imana keneko tuba maso. Kwenye tumesoma Matthieu 25 verset 13, ahantu twasoma muri Matayo 25:13, Biblia inasema veillez donc, Biblia ivuga ngo mushikame, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure, kuko mutazi isaha umunsi n'isaha. Na miongoni ya vitu ambavyo inabidi tukeshe, mu bintu vyotuma tushibama, inabidi tukeshe ili tungoje ujio wa wana wetu Yesu Kristo, kwa sababu pe importe ahadi wala milango yenye itafunguka, Yesu atakuyaga tena. Yesu anaweza kuya leo wala anakuya kesho. nta makuru imiryango tuko turasenga ko yuguruka, nta makuru imitwe dufite ko yo kuguruka, ariko tukiye ko dukiye kuba bashibama kuko Yesu araje, ashaka kuzura mu cyanya kazozecho, ariko kuza ko azoza na kurudia kwa Yesu, kandi kugaruka kwa Yesu. Yesu atangoyaga tu mpaka siku dosi yako yenyeko kuasere hivye juu uende. Yesu azorinde ya dosi iri muri ashere ngo ubaze kurira indege abone kuza reka. Wakati wa Yesu ukifika, vitu vya kwenda wapi, kama vya kwenda Norvege, kama vya kwenda Canada, japokuwa mimi ndaendaga, lakini wakati wa Yesu ukifika, hiyo kitu haitazibia hiyo kwa kutimia juu ya maisha yako. Igihe cya Yesu nicyashika, muja Norvege, muja Canada, nubwo wazojayo, nibizobuza ko Yesu azoza rero madosi yanyagumaho.
Sikia nikwambie, ngoya mariage lakini uko na kesha juu ya maisha yako. Ego rindira mariage ariko uriko urakesha uw'amaso ushibama kubw'ubuzima bwawe. Ngoya kazi lakini na uko na kesha juu ya maisha yako. Amen. Rondera kazi ugasengera ariko ushibamira ubuzima bwawe. Miongoni ya vitu vikubwa ambavyo tunavingoya kama vile wa Kristo, mu bintu nyamukuru cyane turindire nk'abakristo, avenema mkuu ambao tunangoja kama wa Kristo, igikorwa nyamukuru turindiriye nk'ishengo cyangwa nk'abakristo. Sikia nikwambie mama, reka mabwire wa mu mama we, haiko siku Mungu atakubarikiaga baze 300 juu unakia kuonesha watu mkanisa kama unageuza stile. Hapana, haiko ndio venye Mungu anangoya, lakini kitu kikubwa ambacho tunangoya uchio wa mwana kondoo juu ya maisha yetu. Imana ntidirindiriye ko ugira baze nyinshi z'agaciro kugira ngo uzoruhindanye twone gufite style kugira ngo ibikumame Kristo aze. Oya, Imana irindiye cyo gishike kugira ngo umwana w'Imana aze yakira ishengero. Mungu anahitaji tukeshe. Imana yakene ko dushibama. Na mahana ya kukesha, ubusobanuro bwo gushibama haiko kulala busiku buzima mpaka bunakucha. Ntabwo ari kuryama ijoro ryose bugaca. Inawezekana kunaweza kuwa ekipe ya watu wa intercessor bana veye busiku mpaka bunakucha, lakini Mungu akiangalia, Mungu anasema wapi? Hapa ni basomna mbile. Macho iko wazi lakini roho zao zinalala. Amen. Birashoboka kuba umugwi w'abasenzi mugashika musenga ijoro ryose, Imana yaza kureba mitima yabo igasanga aba bantu n'abantu barazirana. Inawezekana mtu anaweza ingia maombi ya mwisho wa mwaka 21:40 anafunga na anakatala kunywa maji, anakatala hata kunywa na jus, lakini Mungu akiangalia ndani ya roho yake, kwa sababu kuna chuki, kuna wivu, kuna roho mbaya, kuna kutokusamee, Mungu akimwangalia, Mungu anasema huyu ataja pokuwa anasema anakesha, lakini mimi naona saa senso mnambili. Ego urashofata urutonde rw'amasengesho imisi 14 21 40 zumera z'umwaka ugasenga ukarondera Imana, ariko Imana yatukareba umutima ugasanga urugwango, ubusambanyi, ibyaha byose. Imana yakwibaza ati uyu nako arasenga ariko n'umuntu arazirana. Inawezekana mtu anaweza opere mudoza Saint Esprit, umuntu ashakora mu ngabire za Mpwemu Yera. Tena watu wenyewe banakuwa na kiu ya kutumikishwa na Roho Mtakatifu, niko wa kwanza juu watu wenyewe batafufua bafu na mimi ndimo. Amen. Lakini inawezekana mtu anaweza tumikishiwa, lakini Mungu akimwangalia anasema oui, il a les yeux ouverts, oui, mais je l'utilise, il a les yeux ouverts, mais c'est un somnambule, il dort au sein de son esprit. Ego Imana cyo kubije cyo ko kwa ufite ingabire uvugishwa ku kadomo uzura bapfuye ukorera mu ngabire zikomeye, ariko Imana yareba umutima wawe ibwira igasanga umuntu urazirana muri wewe, nta kiriyo urajyanye urasinziriye. Asubuhi ya leo Mungu anakuya kubadilisha. Kino gitondo Imana yaje guhindura. Tena Amen. Asubuhi ya leo Mungu anakuya kuonesha hata kwa watu ambao wanaongoza, watu ambao ni walidere. Mungu anakuya kutoa watu ambao ni viongozi wa somnambile. Juu kipofu akiwezi ongoza kingine kipofu. Mathayo 15 inasema hivi, vipofu viwili haviwezi ongozana. Kitu kenye kinatuma taifa la Mungu biko wanatumikia mushimu ni juu na viongozi nabo ni basomnambile. Imana ije guhagurutsa no kubayobozi no kubarongora abandi, nuko Imana ije gukura abantu babarazirana bayongora abandi, kuko impumyi cyo kuyobora indi. Mathayo 15 kwivuga Imana ije gukuraho ishira abantu bazima, kuko impumyi niyo yobora indi bogwa mu kinogo. Mungu anahitaji tukeshe. Imana yakeneye ko tuba maso tuko dushibama. Mungu anahitaji tuwe macho. Imana yakeneye ko dushibama. Na miongoni ya vitu venye tutavingoja sana, mu bintu dukwiye kurindira cyane, na miongoni ya vitu venye vitatushitukiziaga, ibintu bizodutungura twese, ni uchio wa mwana kondoo wa Mungu, nukuza ku mwana w'intama w'Imana. Na kama niko na ubiri ujumbe huu, kandi niba niko ndavuga buno butumwa, abahubiriaga reve spirituelle mu bapagani, banahubiriaga reve spirituelle mu watu ambao ni bakristo wenye balilalaga. Ego nibate bavuga uku ikanguro ry'imwemu mu bapagani, kuko n'ubundi n'abapagani bavuga ikanguro ry'imwe mu bakristo kuko barabamaze gusinzira. Ni watu ambao wamelala, watu ambao wamesinzia. Abantu babwirwa ikanguro n'abantu baramaze gusinzira bakene ko bakanguka. Maana ya kuveye ni kusema nini? Gushibama no gusoma bisobanuye iki? Papa nazoea tuambia kila fasi uveye. Papa kunakuwa ati shibama hanu hose. Ukikuwa mu atelier veye. Uba muri atelier shibama. Ukikuwa ku university uko nafanya examen veye juu sitriche. Uni muri kaminuza shibama nutriche. Nurabe ku ruhande. Ukikuwa mfiansaye, kama fiancé anakulomba avance usimpe juu uko na veye. Ego uri muri fiancé mu rukiri mu rukundo shibama uwo mukundanye nagusabe imonjo. Kuveye haiko kubakia macho wazi. Ego gushibama si gukanura amaso, lakini kuveye ni kuangalia maisha yako, uko naangalia juu nisitumbukie, juu nisikwame. Gushibama nukusuzuma ubuzima bwawe kugira ngo nugwe hasi ngo utsitare. Maana ya kuveye mu Kiebrania ni maana yake nini? Gushibama mu Kiebrania bisobanuye. Maana ya kuveye mu Kiebrania maana yake shakadi. Igisobanuro cyo gushikama mu Kiebrania ni shakadi. Maana ya shakadi maana yake être alerté. Shakadi bisobanuye gushibama nyene, kuba maso, vigilance, kuba uwemezwa neza. Veiller à
gushibama ku kintu, perdre son sommeil, gutakaza itiro, être aux aguets. kuba maso, gukanura. Manake être aux aguets inamaanisha nini? Kuba maso bisobanuye iki? Manake kuwa sniper. Kuba umusniper, umudahushwa vala. Manake kuwa sniper. Kuba umudahushwa. Manake uko mtu ambaye uko nachungana njia ambayo adui anaweza tokea juu achilie risasi. Uko muri umuntu ariko ararereka neza aho umwasi yozava kugira ngo urekure urusasu. Kwa wengine museme kuwa mtu ambaye ni geter. Kundi mujambo kuba umuntu atahura. Kuwa mtu ambaye iko sentinelle. Umuntu ashibamye. Na mtu sentinelle inabidi macho yake iwe sawa. Kandi umushibamye amaso yake kuba akanuye neza. Mukaa yenu mkikuwa na sentinelle mwenye macho yake iko sawa. Kuko mwikambi ya mfise umushibamye amaso ataraba neza. Mahali kwenye anaona simba yeye anaweza sema mimi naona kuku wala mimi naona bata. Baadaye anabona intambwe ashaka kuba kubona inkoko cyangwa kubona impene. Sikiani kuambia mtu wa Mungu. Umva mabwire muntu w'Imana. Miongoni ya vitu venye viko tuko tunadharau ndio venye viko vinatuletea shida ndani ya maisha yetu ya roho. Nukuri mu bintu tuko turasuzugura bito bito nivyo biko tuzanira ibibazo mu buzima bwacu bw'imhemu. Kuna dhambi ambazo sisi watu tuko tunazidharau lakini ndio ambazo ziko zinaleta shida ndani ya maisha ya Wakristo wengi. Hari vya biko biko turasuzugura ko biko kuzana ibibazo mu buzima bwacu bw'Abakristo benshi. Kuna dhambi ndogo ndogo ambazo sisi tunazidharau lakini ndizo ambazo ziko zinaleta shida ndani ya watu wa Mungu, watu ambao wanaitwa kwamba ni watoto wa Mungu. Hari vya bito bito tuko turasuzugura ariko nivyo biko kuzana imbogamizi n'inzitizi n'ibibazo mu buzima bw'abana b'Imana benshi cyane. Biblia inasema muveye kwa sababu hamjui siku wala saa ya kuja ya mwana kondoo. Biblia ivuga ngo mushikame mushibame ko mutazi umunsi n'isaha umwana w'umuntu azozirako. Mungu anahitaji tuwe macho. Imana yakene ko tuba maso. Acha tusome mkitabu cha Waroma. Reka dusome mu kitabu cy'Abaroma. Tutasoma mu Rome. Tusome mu Baroma. Chapitre 1er. Igice cya mbere. Romains chapitre 1er. Abaroma igice cya mbere. Verset 8. Murongo w'umunani. Na baadaye tutasoma Tutasoma kandi verset 11. Murongo wa 11. Je lis rapidement au nom de Jésus. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Amen. Chapitre 13. Chapitre 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fait du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons crié. La nuit est avancée et le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement en plein jour, non loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Amen. Wakati Paulo yuko na introduire hii barua ya Barome, igihe Paulo yariko arashira inangamarara mu kicete cy'Abaroma, anasema mimi namshukuru Mungu sana katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo kwa sababu imani yenu nyinyi wa Roma inahubiriwa dunia mzima. Ndashima Imana kubw'umwami Yesu Kristo kuko kwizera kwanyu mwebwe Abaroma kuko kwizera kwanyu kuko kwamamaye mu isi yose. Imani yenu gisi mnavyomwamini Bwana Yesu Kristo, ukwizera kwanyu buryo mwizera umwami Yesu Kristo biko na renome dunia mzima, mko na ushuhuda mzuri mu isi yose, mufise inahe nziza, mko na ushuhuda mzuri, mufise inahe nziza. Lakini baadaye alipoendelea na mafundisho, ariko abandanye n'inyigisho, mtume Paulo akageuza tena msemo. Intumwa Paulo ahindura imvugo, akawaambia hivi wa Roma, arabwira Abaroma, inawezekana mjue wakati ambao tumo ndani, bishoke ko mutaramenya igihe turimo, lakini wakati ambao tumo ndani inabidi sasa tuamke katika usingizi. Ariko ngo mumenye neza ko igihe turimo nige cyuko tuva mu gihe cyitiro cyo tuvuye mu itiro, kwa sababu wakati wa imani yetu unakaribia, kuko igihe cyacu cyo kwizera kiregereje, wakati wa wokovu wetu unatukaribia kushinda wakati tulipoamini, kuko igihe cyacu cyo kwizera kiregereje cyane kuruta igihe twizereye, wakati wa wokovu wetu unatukaribia sana sisi wa Kristo kuliko wakati ambao tulioaminia. Igihe cyacu kiregereje cyane kuruta tugereranije n'igihe twizereye ko. Sikia nikwambie mtu wa Mungu, bababwire abantu b'Imana, wa Roma hawakuwa ni watu wa kawaida. Abaroma ni bari abantu basanzwe. À l'époque Barome walikuwa ni puissance mondiale. Abaroma bari bo bakomeye mu isi nzima, ni watu ambao walikuwa bashaendelea, ni abantu bari bateye imbere mu bitu benye tunaweza ita development leo, ivyo twita iterambere no munsi, ma infrastructure fasi kwenye kuko mabarabara, kuko vitu vya kuonesha development,
kuvuga ivyerekana ko ariyo iterambere. Waroma ni watu ambao walikuwa washaendelea sana. Abaroma n'abantu bari bateye imbere cyane. Tunaweza sema ya kwamba kwa ile wakati walikuwa ni wa grande puissance. Tuvuga ko ico gihe nibo bari batwaye isi, nibo bari bakomeye mu isi. Sasa tunaweza sema ya kwamba Ufite karangamuntu k'Uburoma bwari umuntu akomeye cyangwa umusirimu. Ilikuwa ni kitu ambacho kinaonyesha kwamba kuna heshima fulani. Ego cyari ikintu kigaragaza agaciro gakomeye. Sikeni baambie bastade benye mko hapa. Reka babwire banyagisagara muri hano. Watu ambao mnajisema kwamba ni watauneri. Abantu mwizi ko muri abanyagisagara. Miongoni ya vitu venye vinaonyesha kwamba sisi ni wasirimu. Hagati y'ibintu bigaragaza ko twe turi abasirimu. Wala mu vitu venye vinaonyesha kwamba tuko zaidi ya wasirimu. Cyangwa bigaragaza ko turenge kuba abasirimu. Ni wakati tunapongoja ujio wala kurudia kwa mwana kondoo wa Mungu ndani ya maisha yetu. Nigiye twicaye turindiriye kugaruka ku mwana w'Imana mu buzima bwacu. Aseme usiku unaendelea. Ngo ijoro rirakomeye. Na mchana unakaribia nyinyi wa Roma. Ngo uregereje yemwe Baroma. Asubuhi ambao tunaingojea. Igitondo tutegereje. Asubuhi ambao tunaingoja ndani ya maisha yetu. Igitondo turindiriye mu buzima bwacu. Ni asubuhi ya mwana kondoo wa Mungu, asubuhi ya ujio wa mwana kondoo wa Mungu ndani ya maisha yetu. Igitondo cy'umwana w'Imana w'intama. Ni igitondo cyiza cyo kuza cy'umwana w'intama w'Imana. Haijalishi vitu venye unaweza kuwa unapenda vikubebe mu expansion wala nini. Lakini vitu wao wifuza ko byo mu kwagukirwa. Kitu ambacho kinahitajika zaidi, ikintu kifuzwa cyane, inabidi tukeshe juu ya maisha yetu, tungoje ujio wa mwana kondoo wa Mungu. Tukiye gushibama kugira turindire ukuza ku mwana w'intama w'Imana. Na kitu ambacho kinaonesha ya kwamba watu wanamngoja, kandi kitu kigaragaza ko abantu bamurindiriye. Paulo akawaambia Waroma, mujivue kazi za giza na mvae silaha ambao ni silaha za nuru. Paulo asubira Baroma ati ngo mwambure ibikorwa by'umubiri ariko vyamwemu. Aseme muzivue, muache kuwa watu ambao ni watu wenye ulafi. Ni mureke kumwambura ivyo bikorwa vy'umubiri, mureke kubingarya. Musikue watu ambao badandahirwa. Ni mu abantu badandahirwa. Musikue watu ambao wanakula mpaka mnasahabu maombi. Ni mu abantu barya cyane bakibagirwa gusenga. Musikue watu benye biko na excès. Ni mu abantu barenze urugero. Munakula mpaka mnapitiliza. Mukarya mukarenza. Inabidi mtu mwenyewe anakesha na kuaga na wakati wa maombi na anakuaga na wakati wa kufunga. Hapana tu kuko programe ku kanisa, lakini anafunga juu ya maisha yake, iko najichunguza na kufaa ndani ya uwepo wako. Tuwe abantu bashikama b'abakristo batarindira urutonde rwo gushika kugira ngo basenge ngo bisonzeshe, ariko tuwe abakristo bahagara bakiya urutonde rwabo bwite ku giti cyabo bagasengera ubuzima bwo bakisonzesha ubuzima bwabo. Na akawaambia miongoni mwenu pasikui kitu ambacho kinaitwa ulevi. Kandi hagati muri byo ntihakabeho akaboregwe. Tuko na watu wanaingia mu kanisa lakini koka zao wanazilogaga. Dufite abantu binjira mu shega ariko koka zabo baraziroga nukuri. Biko watu wenyewe ukikunya shenye iko na kunywa, ukiangalia mbao unachanganyikiwa kwa sababu washaziloga, ni roho ya ulevi. Hari abantu banywa zabo boguhako wovangirwa kuko usanga ari ji bamaze kuvangamo n'ibindi bintu. Na tuko na watu wengine banalewa, abalewa vingine vitu banalewa maneno ndani ya nyumba ya Mungu. Mungu akibaangalia anaona ni balevi. Hari abantu bandi noneho bo Burundi rugezo, abantu baborewe amajambo jambo. Imana yabarebye ibona ari imboregwa z'amajambo. Mungu anaona ya kwamba wanalewa, wanazungumza wakiteta maisha ya wengine. Pahali waombe lakini kazi yao ni kuzungumzia maisha ya wengine. Mungu akiwaangalia anasema, "Hii departement aba watu niko nabaona, bale wote ni balevi kwa sababu habana muda wa kuomba." Na kama uko intercessor pahali uombe unabakia tu maneno, Mungu akikuangalia na wewe unaoshalewa pombe. Lakini leo usilewe pombe, lakini ulewe Roho Mtakatifu. Hari abantu Imana ugasanga nimboregwa amajambo departement runaka, ugasanga Imana bareba ugasanga nimboregwa cyangwa umusenzi yicara aho gusenga azerira ubuzima bwiwe agasigara avuga abandi bantu. Imana yimuravye ibona ari imboregwa nk'abandi bose. Basi mu kitabu cha Watesalonika 5:1-2, rero mu Tesalonika 5:1-2 Biblia inasema aseme kuhusu wakati na majira, ngo kubijanye n'ibihe n'imyanya, aseme nyinyi sihitaji tena niwaandikie nyinyi, mwebwe ntimukirabo kwandikirwa ivyo, kwa sababu mnajua ya kwamba kuja kwa Bwana atakuja kama vile mwizi. Ariko mubizi neza ku mwami azoza kandi azoza nk'igisuma. Aseme sihitaji nini niwaandikie wala niwaambie mambo mengine, kwa sababu ujio wake atakuja kama vile mwizi. Mwebwe nimukere ko ndabandikira ivyo ko ndababwira ivyo kuko kuza kwiwe ko kuzazoza ameze nk'igisuma. Mungu anahitaji tukeshe. Imana yakene ko tushibama. Mungu anahitaji tuwe watu ambao wako makini. Imana yakene ko tuwe abantu bari maso. Mungu anahitaji tuwe watu ambao wanachunguza na kujua nyakati mahali kwenye dunia inafika. Imana yakene ko tuwe abantu basuzuma bakamenya kugusoma ibihe ahisi igeze. Basi kabla sijaendelea, rero imbere ko mbandanya,
Acha niende nazungumzia vitu vimoja ambavyo vinakuwa vinakarakterize mtu ambaye ni somnambile spirituel. reka ngende mvuga ku bintu bigaragaza umuntu arazirana mu buryo bw'imwemu. Kitu cha kwanza, mtu ambaye ni somnambile spirituel, ikintu cya mbere umuntu arazirana mu mwemu ni mtu mwenye ana retrogradaka, ni umuntu aba yaracitse intege, ni mtu mwenye anarudiaga nyuma kiroho, ni umuntu aba yarasubiye inyuma mu mwemu, lakini havitajulikana na mtu yoyote yule, ariko ntibimenyekane ku muntu n'umwe. ni mtu mwenye anaweza kuwa iko naishi maisha ya dhambi, na mtu mwenye anakuaga na macho ya roho mkanisa, mtu mwenye anafuniliwaga siri za ndani, Mungu hata muonesha na hatajulikana. Ni mtu mwenye asha retrograde, lakini havikujulikanaga, hakuna mtu mwenye anavijua. Ni umuntu aba ubuzima bw'ubusambanyi mu buzima bubi, ariko n'umurushengo umuntu byitwa ko yerekwa amenye ibintu by'ibwina cyane by'amabanga ntavyerekwa, ariko umuntu akaguma araho yibaza ko arameze neza, ariko ari umuntu arazirana atakimeze neza, yarasubiye inyuma. Ni mtu somnambili spirituele hachaki kanisa, ego umuntu arazirana mu mwemu naheba urushengero, lakini mtu mwenye ko msome spirituele anaweza acha maaktivite kama ni mardi kani jeudi, hata kuyaga mpaka mnamkumbuka, mnasema acha tuone tuulize maisha yake ya kiroho inaendelea namna gani. Ari umuntu abari mu mitiro kimwemu wewe uyu ashaka kubura kwa kabiri mukamubura, kwa kane mukamubura, mukamugira swift, mukaja kumukurikirana mumenye uko ameze. Lakini mtu ambaye huyu somnambili ni mtu ambaye mwenye anarudiaga nyuma, ni mtu mwenye anaangukia mkanisa, hata enda nje lakini anaangukilia mkanisa na bakia programe zote, kana ikala kukiti ya mbele, anakia kila siku anaikala kukiti ya mbele na agenda yake anaandika, lakini kumbe ashaka rudia nyuma zamani. Umuntu rero nguyu arazena mu mwemu, n'umuntu wewe agumaza mu rushengero, amateraniro yose araza, aguma yicaye ku ntebe y'imbere, ariko yaraguye kera yarasubiye inyuma. Ni mtu ni mpaka Mungu yeye peke ndio afunue, ndio unaweza kumjua. Ni Imana yonyine ishatse kumubohora, teke kumugaragaza, niho uwo mumenya. Na kitu ambacho kinaweza tuma anaendelea nafanya kazi ni kufuatana na nguvu zenye iko nazo, ni kufuatana na mapotentialite zenye iko nazo, ni kufuatana na position yenye iko nane kwenye mtu aweza kumtoa, lakini tayari ashagarudia nyuma kiroho. Na biva bivana n'ubushobozi afise, babivana n'imbaraga afise, cyangwa ni kibanza afise, bituma umuntu wamukuraho, ariko abera inyuma mu mwemu kera cyane. Biblia inasema ya kwamba mfalme Sauli, Biblia ngo umwami Sauli alitumikaga na Mungu tu miaka 2, ingine miaka 38 alikuwa isha retrograde, aishaanguka, hakuwaga aishasinzia kiroho, lakini anaendelea tu anafonctionner. Na ndugu Kometi ndio anazoea sema ni Bakristo ambao ni Bakristo ba ventilateur. Musa kidogo, japokuwa mnamuone iko naendelea na fonctionner, ikisita kwa wakati wa Mungu mtajuaga ya kwamba huyu ndugu alikuwa analala. Na abantu bameze nk'umwami Sauli giye ciwe yatwaye imyaka 40, ariko 40 yatwaye imyaka 38 yari yaragiye kera, yarapfuye yarazimanganye, atagiye n'abantu bonye data Kometa akunda kuvuga ko ari Abakristo bameze nka ventilateur bakora, ariko mukanya muzoshiduka barazimye batagikora. Kandi ni mtu mwenye nayo aveye juu ya reputation yake, n'umuntu ari azi kurinda kubaho kwiwe, hajitukanishagi, niyitukisha, hamtamuonaga msex etape ase walimkamata, anayua ni mtu mwenye anayua kutembea, ni mtu mwenye iko na hekima zake, kumbana hivi alikuwagi mpaka siku Mungu yeye peke anadesida na mtia nje. Ego n'umuntu abazi kwirinda ibintu byose, ni wo mufata mu manyanga, ni wo mutaka mu bintu bitari byo, n'umuntu afite ubwenge yicaranye n'ubwenge bwe bwose, ariko iyo Imana itamusobanuye cyangwa itamwerekanye nimwopfa mumumenye. Ni mtu ambaye anayua gisi ya kutumika, gisi ya kujitengeneza. Twabivuze n'umuntu abazi kwikora cyangwa mu byo kwifatamo. Na kitu cha pili, ikindi kitu ambacho kina karakteriza kama mtu ambaye ni somnambile, kicherekana umuntu arazirana, ni mtu ambaye anakuwaga ni mtu mnafiki, ni mtu ambaye ni hipokrite, ni umuntu abari indyarya, ni mtu mwenye anakuwaga na ubiri, lakini kitu kenye na ubiri ye peke haishi maubiri yenye iko anaishi. Ni mtu mwenye anahubiriaga vitu mu privé, lakini awiklo mu privé na iko na maisha yake ambayo ni ya dhambi. Ego n'umuntu aza mu ruhame rw'abantu akababwira ubutumwa neza, ariko ivyo avuga we ntabibemo mu misho cyangwa mu ruhande rwiwe. Ni mtu mwenye hajui kujiangalia, ni mtu mwenye hajijui, ni umuntu atizi cyangwa atazi kwisuzuma. Lakini asubuhi ya leo, ariko kino gitondo, mu intimite, mu busabane, Mungu anahitaji tuzae matunda ya pasayo toba. Imana irakeneye ko twama ivyamwa vyo kwihana, na kitu ambacho kinaoneshaga ya kwamba mtu aishaendelea mukominyo pamoja na Mungu, kandi kitu kigaragaza ko umuntu yateye imbere cyane mu gusabana n'Imana, ni wakati unaanzaga kujiona wewe, ni igihe utangura kwiraba wewe, ni wakati Mungu anaanza kufunulia maisha yako wewe, ni igihe Imana itegeye guhishurira ubuzima bwawe wewe bwite.
gute tuko na watu wenyewe wanaingia kama intercession, tuko na watu wenyewe wanaingia maombi juu Mungu abafunulie dhambi za watu, lakini wanakatala kumuomba Mungu abafunulie dhambi zao juu watengeneze wakuwe sawa na Mungu. Amen. Hari abantu baza mu masengesho cyangwa bakaja mu kwiherera basenga Imana ngo ibahishura ibyaha by'abandi, ariko ntibasenga Imana ngo ibahishura ibyaha byabo bwite ku giti cyabo. Lakini wakati unapoingia mukominyo, igihe wingereho mu busabana cyangwa mu kunywana, wakati unavee kweli mbele ya macho ya Mungu, igihe uri maso cyangwa ushibanye mu ngoro y'Imana, kabla Mungu haja kufunulia maisha ya Etazini wala vitu wenyewe vitafanyika nyuma ya corona, Mungu anaanza kwa kufunulia maisha yako juu jitengeneze utembee sawa pamoja na yeye. Amen. Imbere yuko Imana ikugurura amaso ikwereka ibizokorwa nyuma y'iyi corona n'ibizokorwa muri Amerika, Imana ibanza kuguhishurira wewe ubuzima bwawe bw'icyaha ufise. Esayi wakati alipokuwa na exercer ministère, Yesayi igihe ko akora ibango ryiwe, ukisoma mu Esayi sura ya kwanza, usomye Yesayi igice cya mbere, sura ya pili, igice cya kabiri mpaka ya tano, gushika ku gice cya gatanu, alikuwa tu anatabiri dhambi za watu, yaguma avugishwa ibyaha by'abantu. lakini wakati alipofika sura ya sita naona uwepo wa Mungu, glory ya Mungu inajizilisha juu ya maisha yake, akabona mu maso umunyonga h'Imana mu bwiza bw'Imana, alipitaga na jua ya kwamba yeye ni nani mbele ya macho ya Mungu, akamwambia Bwana, yaciye amenya akarangamuntu kiwe imbere y'Uhoraho, unitengeneze, abwira ati Imana untunganye, Bwana unifanye kuwa chombo cha heshima, Imana ugiye kwigikoresho cy'icubahiro. Wakati mtu haiko somnambile, wakati mtu haiko mnafiki, Mungu anaanza kwa kufungua juu ya maisha yake, anamfunulia ndio anajua jinsi ya kuendelea naombea watu wengine. Imana yugiye umuntu atari somnambile, umuntu atarazirana cyangwa umuntu atari indyarya, Imana imbere kumugura amaso muzoga abandi bantu cyangwa amaso y'abandi bantu, Imana imuhera kuwe kugira ngo imwugurure imukoreshe mu bindi cyangwa mu zindi ngezo. Kwa hiyo utamwambia Bwana uniamshe tena. Rero ubwira Uhoraho uti mvyura kandi. Katika hali ya roho uniamshe. Mu buryo bw'imwemu mvyura. Katika hali ya roho nataka kuwa macho. Mu buryo bw'imwemu ndashaka kuba maso, ninahitaji kukesha. Ndakeneye gukesha. Sihitaji kuonekana kama vile niko macho na japokuwa mimi nalala. Singende kugaragara nk'umuntu ari maso kandi asinziriye. Lakini ninahitaji uniamshe. Ariko ndakeneye kuvyura. Kitu cha tatu. Ikintu cha gatatu. Kitu ambacho kinakuwa kinakarakterizia kwamba mtu ni somnambile spirituel. Ikintu cerekana ko umuntu ari mu kurazirana kw'imwemu. C'est un possédé. N'umuntu aba yuzuye, aba yaratewe. Ni mtu mwenyewe iko na pepo ndani ya maisha yake. N'umuntu afite amadaimoni muri we. Japokuwa anafanya kazi ya Mungu. Nubwo akora umurimo w'Imana. Lakini ndani ya roho yake kuna kuwaka kungali pepo. Ariko mutima we abakiri imwemu mbi. Acha tusome Jean. Reka dusome muri Yohana. Jean chapitre 6. Yohana igice cya gatandatu. 70 70 70. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon? Na mu Biblia ya Darby inasema hivi. Biblia yindi ivuga ngo Jésus leur répondit, Yesu arabishura, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, mbega si jewe nabatoranije, vous les 12, mwebwe 12, et l'un d'entre vous est un diable? ariko umwe muri mwebwe ni umurwanizi. Miongoni ya vitu ambavyo vinakuwa vinakarakterizia kwamba mtu ni somnambile, kitu kingine hagati y'ibintu bigaragaza umuntu ari mu kurazirana kw'imwemu, ni Mkristo mwenyewe anakuwa anaishi lakini ndani ya maisha yake kungali pepo. ni umukristo wabaye ariko mu buzima bwe bakiri amadaimoni. Na Yesu kudeklare neno hii, Yesu kwatura iri jambo, kusema ya kwamba japokuwa nimewachagueni, nubwo nabatoranije, mimi nawafikisha mstade ya kuwafanya kuwa wanafunzi, nabashikana mu rugezo kuba abigishwa. Alikuwa alifanya jambo la muhimu, jambo la hatari. Yari yakoze igikorwa gikomeye cyane. Akadeklare akasema, japokuwa nimewachagua, aratura ati nubwo nabatoranije, ndani yenu nimechagua mtu ambaye ni shetani. muri mwebwe naturanijemo umurwanizi. Kwa ungine museme, muyindi vugo, Yuda alikuwa iko natembelea njia ambayo ni njia ya shetani. Yuda alikuwa agendera mu nzira za Satani, njia ambayo haikuwa inampendeza Mungu, inzira zitanezereza Imana, njia ambayo haikuwa inamfurahisha Mungu, inzira zitanezereza Imana. Na baadaye Yesu akasema, japokuwa nimewachagueni, Yesu aratura ngo nubwo nabatoranije, ndani yenu kuna mtu ambaye iko na pepo. muri mwebwe hari umurwanizi. Inawezekana mtu afukuze pepo na ndani yake kuko pepo. Birashoboka ko umuntu kwirukana umurwanizi kandi nawe ari umurwanizi. Inawezekana mtu afukuze pepo, pepo yene na ndani yake mko pepo. Birashoboka ko umuntu kwirukana daimon kandi nawe muri we harimo amadaimon. Lakini asubuhi ya leo, ariko kino gitondo, acha Mungu afungue maisha yako. Reka Imana yigure ubuzima bwawe. Kitu ambacho kilikuwa kinakulemea, ikintu cyari kikurebereye, kitu ambacho kilikuwa kinakushinda, ikintu cyari kikunaniye, kitu ambacho kilikuwa kinakutawala, ikintu cyari kikuganje, pamoja na hii asubuhi ambayo ni asubuhi ya ufungulivu, na kino gitondo cyo kubohoka, asubuhi ambayo
ni asubuhi ya uamsho. igitondo cy'ikanguro Utamwambia Bwana, ninahitaji uniamshe. ubwira Imana ati ndakeneye kumvyura, Ninahitaji uamshe maisha yangu. ndakeneye kuvyura ubuzima bwanje, Nahitaji uniamshe na unipatie kukesha. ndakeneye kumvyura kandi kumushoboza kuba maso yo gushibama. Mimi najilombea amen, nasema amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Basi pamoja tutasoma zingine nyandiko ambazo zinatuonesha ya kwamba japokuwa kuna kuaga usingizi, lakini Mungu naye anakuaga anaenda naamsha watu wake. Tugiye kusoma ibindi bisomwa bitwereka ko nubwo haba ari ryo tiro cyangwa kurazirana, hari ukuri Imana igenda ivyura abantu bayo, Na hizo nyandiko zitatusaidia ili tupate kuomba pamoja. kandi ivyo bisomwa biradufasha kugira ngo dusengere hamwe. Na ni maandiko ambayo yatatusaidia ili tupate kuomba tukimalizia. Ni bisomwa biri biduherekeze mu masengesho yo kurangiza. Tutasoma mu kitabu cha Age. Turasoma muri Hagayi. Age chapitre 4 Hagayi igice cya 4 verset 1. umurongo wa mbere. Sorry, tunasoma Hagayi 1er 14e verset. Okay, turasoma muri Hagayi igice cya mbere umurongo wa 14. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Chatiliel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadak, les souverains sacrificateurs, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, des armées leur Dieu. Amen. Amen. Reveil ambayo Mungu anahitaji kuileta asubuhi ya leo ikanguro Imana ishaka kuzana kino gitondo ni reveil ambayo iko ku niveau national. ni ikanguro riri ku rwego rw'igihugu. Usingizi ni usingizi ambao unaweza gusa aspect ambazo ni aspect zote. Igitiro ni itiro rishaka gufata ibice vyose bigize ikibano. Lakini Mungu akamwamsha Zerubabeli ambaye alikuwa guverneri wa Juda. Umwami yahagurukije Zerubabeli yari umuyobozi w'Iyudaya. Na Mungu tena akaamsha Josué ambaye alikuwa souverain sacrificateur. Imana yahagurutsa Yosuwa umuherezi. Inawezekana ya kwamba ndani ya makuhani kunaweza kuwa nako usingizi fulani. Bishoke ko no mu bahereze no mu bakorezi b'Imana shobora kuba itiro runaka. Biblia inasema na Mungu akaamsha taifa zote, Mungu akawaamsha wote. Imana ikangurira amahanga yose. Basi asubuhi ya leo acha Mungu aamshe maisha yako. Kino gitondo reka Imana ikangura ubuzima bwawe. Mungu alete uamsho ndani ya maisha yetu. Imana izani kanguro mu buzima bwawe. Mungu alete kukesha ndani ya maisha yetu. Imana izane gushibama mu buzima bwacu. Mahali ambako kulikuwa usingizi ndani ya maisha yako utamwambia Bwana, nahitaji wewe ndio uniamshe asubuhi ya leo uniamshe. Ubuzima bwawe Imana ubwira Imana ikuvyure. Acha tusome Zakari. Reka dusome Zekariya chapitre 4 igice cya 4 verset 1er. Umurongo wa mbere. L'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille dans son sommeil. Amen. Amen. Basi asubuhi ya leo acha roho wa Mungu aamshe domeni ambao ulikuwa unalala ndani. Mungu akuamshe tena ili upate kukesha na kuwa makini kwa nyakati ambazo tunazifikia, nyakati kama na hizi. Kino gitonde kimana igukangure kandi igukure muri cyo tiyo yangu uhaguruke ushibame muri bino bihe nawe uhaguruke ubane n'Imana. Na ujio wa Bwana wala nyakati fulani fulani ambazo zinaweza tokea ndani ya dunia zisikusirprendre, lakini mwambie Bwana, ninahitaji uniamshe kwa sababu mimi mwenyewe nimeshindwa, lakini nahitaji uniamshe. Ubwira Imana ati nkangura kugira ngo ibihe by'ubuzima cyangwa ibihe by'isi biriko biraza nibize bintungure nibize bingwe ko giturumbuka ariko mbeshi bamye nkomeye cyane. Zakaria akasema aseme malaika wa Bwana kaniamsha kama vile mtu wanavyomwamsha katika usingizi. Maze Zakaria avuga ati umumarayika wora waramvye nk'uko umuntu wamuvyura ari mwitiro rikomeye cyane. Malaika wa leo ni mtumishi wa Mungu ambaye Mungu amemwandaa. Malaika uno musi umukozi w'Imana Imana yateguye. Asubuhi ya leo Mungu anakuja kuamsha nafsi yako ili upate kuwa makini, ili pasikui kitu ambacho kitakuingilia kwa ghafla lakini uwe umekesha. Kino gitondo Imana yaguruje malaika wayo kugira ngo iguhagurutse gukangure ngo uvyuke uve muri cyo kugira ngo niyagi kintu gitungura. Basi mimi natangaza uamsho ndani ya maisha yako kwa uwezo wa jina la Yesu. Ndafashe iyo nama gutangaza kwa ikanguro mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Mimi natangaza uamsho katika maisha yako ambayo ni spirituele kwa uwezo wa jina la Yesu. Ndatangaje ikanguro mu buzima bw'imwe mu izina rya Yesu. Mimi natangaza mshwa yako dikonjwe, Mungu akufungule macho kwa uwezo wa jina la Yesu wa Nazareti. Ndatangaza ngo mu rugo rwacu guhitamo kwawe ku rugo Imana ikugurira amaso. Mimi natangaza reveil mu konte yako, Mungu alete reveil mu konte ya nyumba yako kwa uwezo wa
wa jina la Yesu wa Nazareti. Imana izana ikanguro muri konte cyangwa mu bubiko bw'ubutunzi bwawe mu izina rya Yesu. Na mwa hii jua mimi natangazia watu wenyewe biko na mafrigo lakini mfrigo zao hamuna kitu, mko tu mai na pilipili. Mimi natangaza Mungu alete uamsho kwa uwezo wa jina la Yesu wa Nazareti. Ndatangaje wanafuta mafrigo frigo zaidi tukubikamo amazi n'ipilipili. Imana naho nyene ihazana ikanguro mu izina rya Yesu. Kuna vitu vingine inabidi Mungu alete uamsho. Frigo yako mkuu ambuteaje. Hapana tu uko na frigo uko unamaliza mainite ya kushika. Mimi natangaza Mungu alete baraka kwa uwezo wa jina la Yesu wa Nazareti. Ngura muri frigo ireke kuzana kaduinduru mu rupango zo kumara mainite gusa, ariko muri frigo yawe habaye ambuteaje. Na uko unapokea baraka za Mungu, lakini na ujue hata uko unapokea baraka za Mungu Yesu anarudia. Anaweza rudia après midi, anaweza rudia kesho. Uko unapokea visa yako na ipokea kwa uwezo wa jina la Yesu, lakini na uandae visa yako ya mbinguni kwa uwezo wa jina la Yesu wa Nazareti. Wakira imigisha y'Imana, wakira kugaruka kw'Imana, wakira kwagukirwa n'Imana, wakira ivyo byose, ariko wakira rukuza kwigwa Yesu Kristo kuko ashobora kuza umwanya wose, ashobora kuza no kumugoroba. Wakira visa yawe, wakira rukuza kumwami Yesu Kristo. Malaika wa Bwana akatangaza juu ya Zakaria, akamwambia anamuamsha kama vile mtu mwenye yuko katika usingizi. Muonksio ya kukubabeba mbinguni. Mungu aponeshe nafsi zenu, aponeshe roho zenu, lakini na Mungu afungue mlango mtoke nje kwa heshima kwa uwezo wa jina la Yesu wa Nazareti. Mumavuta kubatwara mu ijuru. Imana bakangure bakwire muri byo mwari muri ariko ibazane mu bindi biye. Ibugure n'umuryango musohokana icubahiro kwa uwezo wa jina la Yesu wa Nazareti. Mwizina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ninatangaza neema ya Mungu asubuhi ya leo. Ndatangaje ubuntu bw'Imana kino gitondo. Ninatangaza nyota wala kila ndege ambayo ilikuwa inatua juu ya kichwa chako, japokuwa wenye Abrahamu wa familia yako juu baraka yako inashimama, wenye Josue wa familia yako. Mimi nasema hivi, watu ambao ni wafalme wa Potifari bakuachilie Josue kwa uwezo wa jina la Yesu. Josefu ndatangaje abantu ari ba Yosefu imiryango yabo, abantu bari ba Abrahamu, inyoni zarabubakiye hejuru ku mitwe zibave ko mu izina rya Yesu Kristo. Ba Yosefu wa Potifari bari barabafungiye ko aba barekure mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Sous l'onction de mon père. Muse mafuta muvyeyi wanje. Muse mutawala mukuru muvyeyi wanje. Niveau étatique, mu société kwenye unashindaga kwa uwezo wa jina la Yesu. Ndatangaje ugutera imbere no kubana no kuroranirwa mu byo wirigwa mu byo utandazamo mu izina rya Yesu Kristo. Batu benye biko mu les séculiers, les Zorobabel, batu benye biko mu institution étatique, mu institution privée. Mimi natangaza baraka ya Mungu, neema ya Mungu, nyota ya Mungu iwake juu ya maisha yenu kwa uwezo wa jina la Yesu. Abantu bari mashira hamwe yikorera ubwayo, abantu bitandaza, abantu bikorera ivyabo. Ndatangaje ubuntu bw'Imana wabeko mutera imbere mu izina rya Yesu. Mimi natangaza mu batu benye biko mule sacré, batu benye ni basacrificateur. Mimi natangaza juu ya ba Josue, japokuwa ulikuwa una tena nguvu ya kusoma neno la Mungu, japokuwa ulikuwa tena ukeshagi, japokuwa ulikuwa ushasinzia kiroho, mimi natangaza mafuta sous l'onction de mon père spirituel. Natangaza neema ya Mungu, peu importe departement yenye uko ndani, kwa uwezo wa jina la Yesu wa Nazareti. Ndatangaje kuri ba Yosua, bari batagisoma Biblia, bari batagisenga, bari batagikora ikintu na kimwe. Muse mafuta data wanje mwemu, ndatangaje ivyo bintu mu izina rya Yesu ngo binaguke, utera imbere wagukirwe mu izina rya Yesu. Mimi natangaza baraka parmi la vie du peuple de Dieu. Batu wenye balikuwa kusikia neno la Mungu, nasema Mungu awabariki. Uhesabie franga mpaka uchoke, uite watu wakusaidie kwa uwezo wa jina la Yesu wa Nazareti. Ya ndahezagiye abantu hano abana b'Imana baje kumva ijambo ry'Imana, utangure guharura amafaranga kushikuruwe wamagara abantu bagufasha kuyaharura mu izina rya Yesu Kristo. Hesabia franga mpaka uchoke au nom de Jésus. Harura amafaranga kushikuruhe. Unatoa amena mais entre temps ujue kama Jésus iko narudia uko na veju ya maisha yako. Una shakadi, yani uko ozage, japokuwa uko mkazi lakini uko na vee. Kama kuko wana mwenye kuna kutongoza iko wanawaka na kutumia message unavuta au nom de Jésus. Ile ndio uamsho. Mimi natangaza baraka mu watu wenye balikuwa nyumba ya Mungu au nom de Jésus. Mu izina rya Yesu Kristo ndatangaje abantu baharura amafaranga baru ariko bakohereza message y'undi mugabo tari gwawe uyifuta mu izina rya Yesu Kristo ari kubandanya umurimo w'Imana. Iryo ryo kanguro nangaje mu izina rya Yesu Kristo. Mungu alete uamsho mu aspect zote. Imana izani kanguro mu ite vyose vy'ikibano. Kwa uwezo wa jina la Yesu. Mu izina rya Yesu. Lakini ujue miongoni ya watu wenye bataleta uamsho ni wewe peke. Swate utaua papio nyeko mkono yako, swate utaiacha hiyo papio ende mkono yako. Anza cultiver maisha ya maombi, anza cultiver maisha ya sanctification binafsi. Haiko les vieux, lakini c'est toi les jeunes gens. Tu sais, la vie de ces papillons entre tes mains et entre tes mains. La vie de ces papillons est entre tes mains. Soit c'est toi qui vas décider la vie de ces papillons, ou bien c'est toi qui vas enfoncer afin que les papillons meurent. Au nom de Jésus, kamata uamuzi mzuri kwa uwezo wa jina la Yesu wa Nazareti. Ndatuye ngo ubuzima bw'ikinyugunyugu bwari mu biganza vyawe, n'ubufundikanya ariko burekwe ngo butembe kugira ngo n'ufite ubuzima bwawe ube nkama uhagurukire ubuzima bwawe.
neema ya Mungu, ubuntu bw'Imana, ushindi wa Mungu, intsinzi haki ya y'Imana, Mungu yo juu ya maisha yetu, ukugororoka kw'Imana we ku buzima kwa bwanyu, uwezo wa jina la Yesu, mu izina rya Yesu kwa Kristo, uwezo wa jina la Yesu, mu izina rya Yesu kwa Kristo, uwezo wa jina la mu Yesu. izina rya Yesu Kristo. Natangaza uzazi kwa watu wenyewe walikuwa na tumbo zenye zizalagi. Ndatangaje kuvyara abantu bafite inda zitakivyara ingumba, Juu reve ya Mungu inaingia ndani ya impact. kuko ikanguro ry'Imana rije muri impact. Banasala mapasa kwa uwezo wa jina Reka la Yesu. bavyare amahasa mu izina Mimi rya nasema Yesu. kuna kuya ambuteyaje ya babebe. Baba wenyewe walikuwa bazalagi. Mimi natangaza baraka kwa uwezo wa jina la Yesu. Ndatangaje ku bantu batakivyara ivyivugo bitagira byo kuvyara, ndatangaje ngo habeho abuteyaje y'abana baje guhezagirisha abana hano mu izina rya Yesu Kristo. Mimi natangaza maendeleo. Ndatangaje iterambere. Mimi natangaza kuzaliwa kwa watoto wa kiroho tena ndani ya impact. Na ndio maana msiku zenye tutaama, msiku X yenye sijue, Mungu anapanua impact kwa uwezo wa jina la Yesu. Ndatangaje ukwagukirwa mu bana bimwe mu impact, nyo mpamvu vuba mu minsi ntaziri imbere tugiye kwimuka tuve hano hantu mu izina rya Yesu. Neema ya Mungu inaonekana. Ubuntu bw'Imana buragaragaye. Sikieni niwaambie. Reka mbabwire, Wakati Jonasi analamuka, umunsi Yona yavyutse, wakati anaamka, umunsi yavyutse ye peke anajiona ya kwamba yeye ndio problem. aribona ko ariwe kibazo wenyine mu bwato, Anajitoea wengine. aritangira abandi, Anajitoea watu wadogo. aritangira abantu bato bato, Anajitoea watu wadogo. aritangira abantu bato bato. Mungu alimpatiaga watu wengi. Imana chimuha abantu benshi. Sikia nikwambie, Reka ngubwire, wakati tunapokuwa waaminifu mu kitu kenye kiko mikro, igihe tubaye abizigirwa mu kintu gito, Mungu anatuletea kitu kenye kiko mega. Imana ikuzana ikintu kinini cyane. Mungu kwa sababu Jonasi alijitoeaga watu wenyewe walikuwa munavire watu wadogo. Mungu alipitaga na mbeba Ninive fati kwenye kulikuwa watu wengi. Mimi natangaza expansion ndani ya impact. Mimi natangaza même si un fils peut-être ne peut pas prophétiser pour dans la vie de son père spirituel, mais mimi na prophétiser au nom de Jésus, je me prophétise sur moi-même. Natangaza expansion ndani ya impact au nom de Jésus. Ndatangaje ukwagukirwa mu izina rya Yesu Kristo muri impact. Amen. Kwa uwezo wa jina la Yesu. Mu izina rya Yesu. Soyez bénis peuple de Dieu. Muhezagirwe bwoko bw'Imana. Soyez bénis peuple de Dieu. Muhezagirwe bwoko bw'Imana. Soyez bénis peuple de Dieu. Muhezagirwe bwoko bw'Imana. Kwa uwezo wa jina la Mu Yesu. izina rya Yesu Kristo. Na ibada ya leo ye ukumbusho ndani ya maisha yako. Amateraniro y'uno munsi yabe ikibutso mu buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Kwa uwezo wa jina la Yesu Mu wa izina Nazareti. rya Yesu Kristo. Natangaza neema ya Mungu. Ndatangaje ubuntu bw'Imana. Natangaza ushindi wa Mungu. Ndatangaje intsinzi y'Imana. Natangaza baraka ya Mungu. Ndatangaje umugisha w'Imana. Natangaza roho wa maombi. Ago, ndatangaje impwemu y'amasengesho. Natangaza kiu na njaa ya kumngoya Mungu. Ndatangaje inyota n'inzara byo kurindira Imana. Daudi ye peke akasema hivi. Dawidi ubwiwe aravuga ngo Msome 130 verset 6. Zaburi 136 Aseme nafsi yangu inamngoja Bwana. ego amen. Umushawaji warindiriye Uhoraho Kushinda gisi walinzi wanakuwa wanangoja asubuhi. kuruta uko barinzi barinda igitondo cyose. Aseme nafsi yangu inakwenda mngoja Bwana kushinda gisi ba sentinelle wanakuwa biko wanaangalia montre utakushaye mbona tunasikia usingizi. Aseme nafsi yangu ndivyo inavyomngoja Bwana. Acha nafsi yako imngoje Bwana kushinda gisi hata unaweza kuwa sentinelle zaidi ya sentinelle. Abarinzi barinda bavuga ati uracyari kugira ngo tujyane, ariko umutima wa Dawidi bavuga ati uracyari kugira ngo ubone Uhoraho. Nawe reka umushawa ukomeze urindire Uhoraho kugira ngo gushika uzomubonera. En d'autres termes, ufeye na zaidi ya kufeye. Ushibame. Kuwa sentinelle zaidi ya kuwa sentinelle. Ushibame hejuru yo gushibama. Mungu anaachilia mafuta hayo. Imana yarekuye ayo mafuta Kwa uwezo wa jina la Yesu wa Nazareti. Nazareti. Rya Yesu Kristo. Que le Seigneur vous bénisse. Reka Imana ibaheza kire. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort la parole de Dieu? Toshakomera amashi menshi ijambo ry'Imana. Kwa uwezo wa jina la Yesu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous pouvons continuer avec la prière. Bene tutashaka kubandanya n'amasengesho Ikiwezekana, bishobotse, kama unajihisi unahitaji msaada, nimba wumva ukeneye ubufasha, peut-être que umeshindwa mwenyewe, bishobote ko vyakunaniye wowe ku giti cyawe, umejikuta ndani busomnambile. wisanze uri mu gihe cyo kurazirana. Tu as une réputation, tu as une bonne réputation, mais au fond de toi-même, tu vois que ça ne va pas. Ufise imico myiza, umeze neza kugigaragara n'amaso, ariko ibwina muri wewe Personne ne le wisanze ko hari sait, ikintu kitagenda peut-être neza. même ton père spirituel n'est pas au courant, mais au fond de toi-même, ton cœur t'accuse. Tu vois qu'il y a un ça ne va pas et que tu as besoin que le Seigneur puisse te réveiller cette matinée, cet après-midi. Tu vas lui dire, Père, je veux que tu me réveilles. Nimba wasanze umutima wawe hari ikintu kitagenda neza, ubutumwa bwavuze uno munsi wisanze, reka kuna mtu anahitaji maombi.
hari umuntu yoba akeneye amasengesho ani mu kino kibanza kino gitondo. Unaweza shimama wima tuombe Reka wote. tuvyaguruke dusenge. Mwambie Bwana nahitaji unijaze Ubwire Imana tena. ati ndakeneye kunyuzuza. Nahitaji unijaze. Tout le monde nous pouvons nous lever s'il vous Reka plaît. twese tuvyaguruke. Tu vas encore et encore. Cyane kandi cyane. Utamwambia Bwana nahitaji tena ufungue macho yangu. Ati Mana ndakeneye kandi ko ugurura amaso yanje. Dans mon domaine, dans mon département, dans ma Muri vocation. departement yanje mu vyo nkora buri munsi. Nahitaji uniamshe. Ndakeneye kumvyura papa. Sihitaji kusitukiziwa lakini Singeneye nahitaji uguse macho yangu niamshe tena katika ulimwengu wa roho. Vyura amaso yanje. Omba gisi bien aimé, omba gisi Mungu anavyokuongoza. Senga nkuko Imana ikuyoboye. Omba gisi Mungu anavyokuongoza, mwambie Bwana. Nkuko Imana ikurongora ubwire Imana. Amsha roho yangu, amsha nafsi yangu. Mutima wanje. Amsha maisha yangu. Uniamshe tena, mwanga roho wako wa maombi. Ndani ya maisha yangu mwanga roho wa maombi. Ndani ya maisha yangu mwanga roho wa maombi. Bien-aimé, tu peux commencer à prier, tu peux commencer à prier, à implorer la grâce du Seigneur dans ta vie. Mwambie Bwana unijaze neema yako. Nahitaji unijaze roho wa maombi. Nahitaji kibali, nahitaji neema. Gutoneshwa nawe. Uniangazie ndani ya maisha yangu, niangazie Bwana. Numurikira kandi mu buzima bwanje mwami. Neema na kibali chako juu ya maisha yangu. Gutoneshwa nawe. Nahitaji tena uniamshe. Amsha roho yangu, amsha nafsi yangu. Wangaze kwa neema yako Yesu. Mwanga tena roho wa uamsho ndani ya maisha yetu. Mahali ambako tumelala tunaomba neema yako Yesu. Mahali ambako kulikuwa kusinzia tunaomba neema yako Kristo, tunaomba neema yako Baba. Tunaomba neema yako Yesu, tunaomba kibali chako. Tuamshe kwa neema yako Yesu. Tuamshe kwa neema yako Kristo, tuamshe kwa neema yako Baba. Roho yangu nipatie kukesha. Roho yangu nipatie kuwa macho. Roho yangu nipatie kukesha. Uniangazie Bwana, uniangazie. Unipe kukungoja, unipe kukungoja Bwana. Kwa uwezo wa jina la Yesu wa Nazareti. Neema na kibali chako Yesu. Neema na uweza wako ndani ya maisha yangu. Ushindi na neema yako ndani ya maisha yangu Yesu. Wangaze kwa wema na neema yako Kristo. Wangaze kwa wema na neema yako Baba. Kwa uwezo wa jina la Yesu wa Nazareti. Neema na kibali chako Bwana wangaze. Neema na ushindi wako Bwana wangaze. Neema na haki yako Bwana wangaze. Kwa uwezo wa jina la Yesu, amsha roho yangu. Amsha nafsi yangu Baba, amsha nafsi yangu Kristo. Ushindi na neema yako Yesu. Ushindi na neema yako Kristo. Niangazie Bwana wa neema. Amsha roho yangu, amsha nafsi yangu. Amsha maisha yangu, amsha nafsi yangu. Amsha akili yangu, amsha servo yangu. Uniangazie Yesu, uniangazie Kristo, uniangazie Baba. Kwa uwezo wa jina la Yesu. Mwa hii atmosfere. Acha umwambie Bwana. Nyenere kubwira umwami. Sihitaji kuwa surpris ndani ya maisha yangu. Singeneye gutungurwa mu buzima bwanjye. Concernant ma famille. Ibijanye n'umuryango wanje. En ce qui concerne l'année 2022. Kubijanye n'umwaka wa 2022. Bwana nahitaji, sihitaji kushtukiziwa, nataka unioneshe, nataka uniangazie. Singeneye gutungurwa ko ndakeneye ko umurikira. Mwanga roho ufunuo juu ya maisha yangu. Mwanga roho juu ya ufunuo juu ya maisha yangu. Kuishurirwa mu buzima bwanjye. Bien-aimé, uendelee na implore neema ya Mungu. Ndakubona gusaba ubuntu bw'Imana. Implore kibali cha Mungu. Gusaba gutoneshwa n'Imana. Mwambie Bwana akuangazie. Ubwire Imana ikumurikire. Mwambie Bwana angaza juu ya maisha yangu. Imana imurikire ubuzima bwawe. Neema na kibali chako Yesu. Ubuntu no gutoneshwa nawe Kristo. Neema. Ubuntu n'intsinzi bivi wawe mwami. Murikire ubuzima bwanjye data. Gendane nanjye muri kino gihe mwami.